Fatal flava le pa ia maulunga le whaafunga tā pua i o le tātou tunu sa moa le nei fuki tai ao e se teimi o lo tau sila mai fuki lea o tau mwhai peseti le tātou ngā runga ma tātou misini ia ai le whaatani ai le teimi ma le tai e le whaatani i le tangata ia ai whaatalo whaatui ma le ngāna whaaranga so se teimi o tau mai ma vai atu ma sila ma whaafunga foi ai amatani o le tātou au ranga ma le tautua le siufonga o Samoa le radio Samoa sifuriliba i le tonu a mo i Aukilani New Zealand e lona ofisa whaasakunau o tu i Maukau atalo whaatuai e le pa ia maurunga le atunu i o tulanga whaalupe ia na malu na pa ia wha le atunu ia ai te nane fo o malu na pa ia wha le malo ia ai matua laka le tuku ia te tola whagaro Marofo le talo ma le whaano no manu wa se buia Samoa ia i ona juta me whai marofo lima whai lava le tafa le rangi o loko au mau manopia i ai o tātou tangata ia whamaro whaftai fo i le anga le nei o le atua e lo nā lofa o le sirisiri esi ma lo na whapaoni o te te mai eilo tō seifua ma se malo sifo i le au le nei o tātou whenua i ai i le manuia i le nei tae ao le astonai. O le aso se furumare iwa le nei o le masina o Februari lua se furumare lua. Ma e tonu fo i le wha mo e sa manuia ia au tāpenanga o le vai aso o tuna i atu. Ia matiu te fo i mawhaiva sa whita i tunga i ai le mamalu o le tātu tano. Pesa e nofo le fale, pesa e usu le tae ao. Ia po le alava le ngā ruenga sa whenga iaima ma le lautele o le tātu tano tonu.
sa pui ma muri tai pele lofa o le tātou ma teisiri le rangi i loutou soifua ngalue le soifua tautua ma le soifua au auna wana ia tafa i fo i au vale ma ave ese le batui ma le ngao ma le maa wha lave i au wa tele na whanu ai tama wha pele le atunu ia ai o le anga le leile nao le atua o tā tautoe lau lua fasina wha i fo i le rei tai au ia o mātou ngā ruenga le nawa i aso ia le fo o tā tautoe wha penei i le tātou pola kalame savea ma le tāno ava e te mawai le sao le tātou pola kalame ia alo masani i fo i le atunu i tawhai fio le larurangi e o lava le tātou atunu pele i Samoa lo lātou turi au pupo mea ia tutupu mea ia wāli ai mea ia wa mapuna e le nei tai au ia ma le lava i aso ma mea kele o le whaua peo na mapuna i whamari ai i le soifuanga fo tātou i le ngata i le tapo inga fo le tātou malo pele i Samoa o le nei fo i atunu wa vea mo tātou a inga lona lua o whea lava e eilo tātou whasinamanga ia, whatalo whatu, po ia maulungo nai te mafu, tina mātutua, aloli le soifua manuia, o whea lava mauta malawa o lo o mafuta mai ai, mauta ngase, ia pia fo i whale o tangata mātutua. Whatalo whatu sa vea i a te oe, tina matua, ma le te matua, a me moelo manuia oe, ia, ma tau wala toi foi, ia leanga le lei o li, ma tabai tai fo mai, tonga fitinga o vaila au o tau tonga me umalawa na le alofa le nao le atua i le whainu toi whaafusia fo i le manosi ma le to tele o lo whaatau tolia i ngasa i whalefu ma pulusia o tō whanga ona ua matua fo i le soifua whatalo whatu le nei fo i tai au i le mwhai o na whaangaloina fo i le sa ili ngā matangi le sunga i atu le epa le te tai fo i o le tua ngai talo fatu i lau fionga, po lau sunga fo i le tui le epa. Alo le soifua manuia, moe o lo solonga le lei, i a tong fitinga fo i, o whenga iai ma lau fionga. Ia matoi fo i sia fo i le manosi, o fo i le fia, ia matoi tali watu le tātou tanu. Ia, o le tala le na, la tātou tala noa i le sunga ia, po le fionga fo i le anori, ngal mo le mana tai, ngal mo le mana, mai le G Mana Wholesales, ia pe a mai le tātou peselea. Tua mo oil su fongo Samoa Radio Samoa Filipa Ivotolu a mo ia kilani mo sa pesta ele nei fo ia o le stona i da ua to e luas fulu liba minute o da tale o le tu la etasi
a o leo whaatasi mai le fionga le alo le inga le mana tainga le mana ia whapea fo ia unanga a le tātou whale vale le G mana wholesale autos i au ki lani nei i lona no whanga autu le malaya ni niwa mapuni a lawaa i le luas funma le valu Atkinson Avenue i inai o tahu whatalo whatu male ngang whalalo lau fionga le luli i malole so i fuam real nik tai au fau lau fionga pita ko lau fionga foia sabea malo lava fo i le tau atai malo le tau tua tunu patalo fatua i le ava mal whaalo ia le ngata i bea whapai fo i whatalo fatu le paia awalunga sa molo wa tunu pele mai se po i au na tofia le tua so spata pai tau langa le fio fo i fionga i patele ta mai tai sa tu fo i sunga i au whalpenga sunga i whawhengainga ali sea e pikopo ia mal pa ia mal mamalu patua mtausi mela kalesia so se ta faioi ta lo lava malo le tau tua ile tua malona finangalo pa ta lo masani le faila foi ona tatu ali afea ya ostina le tunu i o tatu tamam tina matua malo la foi fola pa tai foi ile tapoinga pa ia manu fa le malo la fionga el consula la fionga fa toi fatelo fa poni elenga tailea le fionga foi le mistau tanga pacifica la fionga au pito so Willem Seal ia mal mamalu ofisa umo le malo ni sila pa pena sa mo pa talo fatu malava mal falalo toi fa talo fatu to ele nei tu la lato malo le tau tua malo tau tai aftai lo le fa filo i fo i le tatu do ya o le fo masi le to fa filo ia le mai moanga ma le sila mai mo le tu do mala na fa fong anga le so ya malo fa tai ya na mai le lava yaso i sau fu i va ainga lau tele i le tulanga sa i le tautua a le jimana pa tailo fion sabea ya tu fo yo le tato nanga ta no lava le tulanga moni ma le tulanga lo tato tautua ia e fimo wa ila bale aso male aso le aso foi wa PC o le vai aso o le foi aso dai se PC o ia ia pe to la IT avanisi lo afia male tato manga ia te msalo ona ole unha foi ma por nia foi le tunu le tulanga ile le fa mai ia le la sai ia le ia foi le anga ilunga ma anga ilalo le numero ila to o lo pape na afia le tato nanga pe la le taimi nei mfai whatunulia lava le tato ofisa le ngatai o le tato finance le la ia o nei fo le tato itua le chimana o lo fa pena ona tofu lava le tamaitai la to le tato final venga malana customer ia lo fa pena fo na leva ia to lo inisi to no ta vale pa fo to kapaka ia o la lava maltino ma fa fonga mai tato pasal la una savea o se tala to na neva yas malo fa tai ta o tele fa fonga bai le to e ui ina iai fo i le loka mra vavao o le COVID ma le whaaba i lo tātou whenga iai. Ia au wa masani le tunu, wa mawhai fo i ona tātou lu i tau ina fo i le whaama ia tātou te ola whaatasi ma le whaama ia wa uma ona lapta ia i tātou i me te tau na whai e pui pui ia mai ai le whaama. Au onanga masani o lo whaatino i le nei fo i vai aso ai maise o le tūlanga i le finance package ia fa pena foi male pasene tu lui o lo o mafai ona fa nga e o tatu tangata ile fa to window stava le ngal man fa tai ia tate se e tu tulanga le finance pela va tate rio ese mali tulanga sa ngale mu moni le le o sa ngona tulanga na ia le ia ili isilia tulava le pui alo tu tau ton pitia pela le lua so le na mai atu porto lua so sa o fa mafaina I lava I le tulanga o le anga I mai o le paia malo le tunu ia ma tau au muti a fa pena o na wea tato maske peila no ai le so ele ai ma se tasi ele o yese maske o neita ngata lava o tono do fisa il taimin nei ia fa pena foi fa fulo ba ia lo toa o te momoli e toa il fa petele I se o tunu ia le tulanga le anga mana ia mai fo ia le anga o le fo ia faila o pito a mal tato a radio sa mole e ngalvenga fita o le tau longo pea ia a wa tato maske le pupuinga sa pea o le toa il fa tai tulanga le tato interest faktai ma ia tele tulanga o amatai o lo iai lava I lato fo yo lo fai lava fo ni asa launa le moni ma le se o lo iai
ia mana foi saber ia o luz full montu puta usanga ia o fai mai isi o atu isi fai mai isi o le ngaluenga a manatua a mo lo ngal ben ia fai lo fa maoni fai a lue o mo o te a tilo foi ima o vai tu poil fa le tonu ia o foi o tanga tolo o to fai ngal ben ngai ia o tanga tana ma to te ngai o pule o company ia em fai lava foi na ba sa o lava foi ina ia foi tu langa bombo ai na talo tu lava nai nai tamam nai so fu fa pe nai lunga le o ni foi a talo nga pole tato na lue au e ti tam fai fu o fa le anga le wa una nga le si wa le sa ben wai ai o tu lango le tato interest solo yai e pule lava nga malana nga tu vi o le ono te si male lima pasene e pule foi nga malmana ia na profiti male an ma ana fai nga me alofa ia ona promotions be fulana mai al tato promotion le na o fa la ulo ina el paso tal ilo opción sabea le na man malo ai nga tonga ile tato se ile na faia o le tato Valentine's Day le na fai o le titi nga helicopter ia o le sunga tu polotu le fai o le nasa sa manu malo la ua malfatua ia o le tulanga na yai ele ma fai na ola ue a wa le la for rangers le atau ia ma tu foi ia aina tau sangaina pe ma fai ona fai tupe ia tai au te masalo foi la ba ia foi no Facebook o le na o yesi tato fai na bena le o la to fa ngaina le tato manu malo lungo le helicopter ma le lanchi tail city ia fai tupe le tato isi ungali matua le na tau sanga mai lo no wing o me fol ngamal mana o me la ba ele me fai pati ya li fali tupe la to me alofa la to man malo ya le la wai ale tato interest ya mata mai le ono te si male lima pasene ya mol sila fia ina ya ma no fo mala mai foi ili fa pete anga ba mala ba le ono te si male lima pasene ke lolo foi la to sainia de ono te si male lima pasene ale majority la ba pa uai o le balu te si male lima pasene fitu te si male lima pasene ya por se funu te si male lima pasene ya a fa pelo wa ini tu ngam fa le tongo lo swafa wole ya ona lola nga ilunga ya interest of finance e fu nga ila profile to pe maua to pe fa soa mal fa so ina lo bank statement ai mai se level tal anga lo swafa o va nga na si le finance ya mala mai au ya ila to lo fa finance ya mapulenga ya ta to lo fa nga venga ya le fo le onga bombua ya ona tala mude ila ile mas fala sabe la lo va tai ya o le mea masani ya e fo ngai kama isumu fo le wa makalo wa fo le tala mali fo le fai na le tangata na no fo ma fai le mele pomu komika e fa si o tia istangata to 4 million ai le lava se isumu no fo ma fai se me se rat fo le trap e fa e la mai se istangata mele fa toi alo iluma lo foi ma lo sa e manuia ai ulo te ale me mo te dima ole tu langa la sabe ole tu langa le ya wai e uma tu foi na e foi tu e ona mai le fa pet tu mo na wai lo so company ya ole vai lo fala yo tele foi na isi uso wa mo what yo albenga foi sa fai ona ma fu anga well watu fai se mea fai malo fa maoni sa ili se lumanai e te manui ai mai anga i ma ao lo au tilo au tafa ma e tau fa leanga solo ya ele se me mo wa ta u sabe e vai pouco fai na venga mai position que position ya pela que o vai ele fa pe sa compagnie por la pena au se fa tuana mota to samo ya pa wa le package la fion sabe na ta pena mai lava na ilo matuma ta tu tamai no ta pena mai ta tu ya ai sau va sa mo ma mai o le bele o le locoped locoped ya le na ai malisi mbele silingia la fionga le alo oi o fai ele tautua o fai i o tatu tangata ina ia fa maoni ia wona i fa tauta va fo i le fainga le mea o i lo tiu te malau mata fai oi ia
ul feira be ele amana iai o e listangata ma ta o le pola e motu itua Mali. Ole e kasi ala ke fongi suena venga fenga venga o pule nga uma pena se devia saber. Se tala no ha pule na. E pisala fenga venga a fai me avala e kan mo campagna va pena so songi di sili si kenye e no ye so eu foi like company pala ngelo yai. O nisho sa mo ala yai. Ya o nisi foi o tau songa o pule ai e ta sia telefoni no na winga o so foi sia unga ben pa ya lo fa tu ya o na ya uso ya na fa a mata bo se ngal ben ai te ya a mata fa le na lue mal fa maoni ya pe foi o ya ele ese company no usa o a mata me futa vale fa solo mai ya na lo fa le lea ua o toe whaatufa mo toe whaasua ia Samoa. O le vaenga lava pena si da fia o le toa tele o tātou. Sabea le te mamla ma leila ma le finance le ta o auto leasing and finance. O le auto leasing and finance o la tau le ua le talia ina le ai sesi o talia ina la tau talsanga. Ona o le wha le tono o tongtongi ai tā lafu. Ia po le wha le tono o le profile. O la tau lava tiu te ma la tau ia inga e maua le sosani mo o i te tāwale pe manao mia. O le la tau interest o iai o le lua ono te si ma le iwa pasene. Lusfulu ono te si ma le iwa pasene. Kampea nga i le te leo o isi kampani te tele iai le tolsfulu pasene a nga i lunga. Ia ai o lo whape ai le la tau te le taria ina longs nei e talia e le finance. Le lono winga. Ele o se company nga manal financial finance. Ese a me ta una mala mai ai o company o lo fa pena on fa nga mana ya la to finance pen fa funga a matsa mai le ono te si maleli ma pasene ia ai o ye foi la telefoni ma li la pa sapea e tu sale malelua todo telefoni ina wo fa mangal bainga le mai se fin ngal mali lava si mai ala finance le ono te si maleli ma pasene se o ma fa ka no ka vale ai si fa ma ko ka ya pe ya la fa le vale ko ya sabe pe fa ma ka nga fit pising de ai alwa o sa idila o finance e ro fa so mai foni solo ainga e tam fa foi le e fi lo po ile finance solo fa le ma to lautu o malesi mea ia tatau na mala mai tātou. O le ono te si male 5% lea, o lai fale ta avale ai lato te le whasala ua, o no le mafuanga, whape whasala ua, no winga la tuli tangata le tātou, ono te si male 5%, ai le maua se lato share mai lunga le interest, le buy interest o pena. Iai, nai mamla mai lo fiong sabe? Ia, na, te pa pula tu la mole paenga. Ma lo whaftai ta ua tele mo le whafonga mai le tunu, manino malama le iai ai ese me fa le tonu ele o manino ai lau faitau ma lo silafia fesili ile fionga le lori a o le isainia le kon kalate wa tasil na me tau tele e mfaiana toi fa natu le tunu au le o pongsa ono to wole le malama a o le o umana sanil kon kalate o sa o le ngal mana i o to sanga ile le ma fa manino le me Esel matango fia tūlanga wai o iai. Lungo tātou bio e mātātou sign up umalava. O lo o iai lava po ai foi se fia pāna ia foi whapea ia. O whalanga longo luka nganga e si o fia pe mongi se ko fia ki kilo. Ele ai se bio e po sea. E a mata mai lava i lunga ngao lo iai lo swafa. E te tauna inisho po sa o le leilo swafa malo lo soifua. Saulalo tau le taavale na lua i o e ina. Inisho fo ina. Saule ti teo so tāpale ma tāpale inisho malava vaenga taitasi sabea malama fuanga ina ia malama le lele tangata o lo faia le onoina le tausanga po ia le lo sainia tausanga o mapai tua tu sama le 5 ia falta pale sa o baia na e si le le lo fionga falta pale nei o falta vale fola nei tu sai to tolu la e operator mal time nei ya la wa o ala to wi ala ko faila to mal venga e fola se uso le nai ya wiki malapanga na faila lo mala vai ya falta vale nei 5 tasi le pule na wa una pa ya ya company nei e ai time e le faina na tadia talsanga na mai la ye faia to approve la talsanga alo fa o mai la fa sign up yo duma o isole
kake oke ofo. Tusi ale li morintia sign here, ma sign here au ngoa ma se fesili. Ai ngaloka ngofo moloka folele il popole. Ai lo fai yoi. Ia ai se yo la le taimi pa sanga ia lama mo ta to la vatangata o isole o le loia o le nisinia o le makwa kama maia ai le o te boli ma wina lo ba ai fai no nekto inga sign up na le tusia le lima sign mai abi sign mai abi o le tulanga na ai awane ia se upu fa pe o tam fai fa langa se o nanga le ai o le whapsiri o mai, o lo tadi sa o foi le whapsiri, ma o au foi sa whaia finance, a ne company i le amatanga mai po, au foi sa iai le tūlanga na sa traininga i anisi o i la tōlo, whaia la finance o lo ngā lurue mai tono nis company nei, e o mai lawa le aso, o lo iai lava se tasi o wa, o lawa iana ia whalta vale, e le ise isi o te le tau e na te iloa, e le whapea mai, e alu lava le sunga ia, o whai mai o na o ngai, ma ai au le intia, o le mana ia le na anu se Samoa o ia tu e fai whaalongo i whapio o le na bo mai so vai fe mai o nga o la kamanga o yanga o mai e le whapio sa mai sa vea vai lo tangata e le silfia umala foto tele la tu mai lo tangata a le whamoni anga mo le whamaoni e ala o ki toe a mai ala vai na i o tato uso i a peno taua ua to tele ua whai atu ua uma atu i le mta whai o whatunga ta vale le popoto o mai o atu te o la vale au wale tasi wai o le mea fona o iai tamu whai ngā lue au wā ina i a maua sisi vaenga o si tianga o le soifanga i a whai sa oe company ma vang fa pena e popole i mai popole o ele popole anga mana i le falta vale ma le falta vale fa italia la to mala to ya policy mala to me wai dis me mo wai pa wal tu lango le temi ask me so on ia ai o le foi te care o el tato supplier au wa foi o le supplier la vet supplier e la yana ma fu no so sani pulenga ne ia o vaenga na ai wala no tata no atfa pesa mo ina ia awane i tatu ngā lulue i le anga i luma ai no le ngā lulue fu no le ngā lulue au tafa ia sa wale o le pasia o la ki au kafai ki lo manuia na i luma ia o se tata latuna nei tu la savea ele o yese no tina po se au se fatuanga savea lie la on o le tata bi lo fuga le lo li tu mana yo le sona le na tata la doi nei fa so le tu au mai ale to fai le tulangolo iai i al tatu tuatusi ia fa pefo i le tatu no mera e fa manatu le tunu Faftai ia savea la fionga le se duatu tu fa malon faftai fo i le tatu tatua ta no ava volo fo i o tatua i la ia sau no mai ia o lo fai motu mai lau lai lau fionga la luli ia pole o lua tasi lima whaabalu o lua tasi lima whaabalu o lua tasi lima ono wha lima 02154 846 o le tatu numero na te pone vea dai o le o lua tasi lima whaabalu ono wha lima o lua tasi lima whaabalu lima whaabalu ono whalima o le tātou numero na. O le telefoni moela au whaingalwenga o le lua fitu o wha o lua fitu wha malu lua tu le fionga ia whana maiko, le fionga ia whana whaniko lea sa ngai bayan nafi ia sa ifo tutongia mai funtanga sa le pelo ai toi alo fangia le atua le ta ia au ona tofia le atua ia le folfola taiao ai mai se fole tapo inga sa moa ia mai se fole sa pati fole nei o le sfitu ia manuia te le fole nei sa pati ia mai se fole lo sa moa le weekend ai fa time lo no fiong sa vea ai fa soi foia te te lo fiong fa soi fuira fe lo ipea manuia nei aso fa soi fuira na e fionga le loli ngal mal mana ta ngal mal mana ya fai foi ma fonga ta mo mori o le latu o foi ngal wenga ya male o danga ale tatu fale ta vale le da u fai ngoina G mana wholesale autos o le tali mo oe o le yes yo pole ala vala le anga o lau tongi e ta lafu ya ma le anga o lo wingoa
ia e tau mawhai lava le alo li ia whaise mea fo le maua i lau ka vale. E o a ile last resort, o le mea fo le ale tongi e le ola lau ta vale. E mai le pin number fo le e loa ai. O le awa umana prepaid lau tupe. O na whaola meile o ia le lau ta vale, e ala i le text mai i ate o le numera na e o lai lau ta vale. Are kongia no ki e makua ngofo le city piriti le fala ia pa ur kama e se mea e ale na o le ua tātou le tū lai tasi le tau tua mo oe le su fongo sa mo le radio sa mo liba i vatolu a mo i au kilani fa moe o lo manuia oe ia me se fu i au ngā ruenga lo whaatino le so malo le ngā rue i le nāwa yasu watu na iatu i tiuta ma whai walo Filipma sa masani na ngā pāti ai le atunu ia wha malo le tauivi le tauatai ia o ngā ruenga o lo tātou tua iai o lo tausiei o tātou ainga ko ai whalao ma le paka ma kamiki runga le laulau tongi pili ma mea whapena nai whaasilinga e lele i sa mo le to ina ma le lo matua ia manai o tātou atina e o lo whaatino i o tātou ele malau whanua e sa mo ia le nāla o se tala fifi e lau whaalongorongo atu i sa mo le COVID-19 whamai silia i le lua se furu silia i le lua se furu masalopo le lua se furu toru pe lua se furu ma le wha ia i la tau fo ia le sa wha anofo sea nei e toru se furu ma le tas ua toi fo i manumanui o la tu ai ngao ese ma le mea sa wha anofo e sea ai ia ma ua atu se whailua inga fia fo le nā ma o la tu ai ngao lewa na tali ngā vai se unga fo i o la tu no fo i fatali malo ma no fa ngolo fa no fo se ai la to e a le la wo ma le fia fi lo i ainga wo me masani ia le nga pe ar ka mai ki fa mo o fo le wa le me se mo ko ko le kanga ko fo i lo i o le ama we fo i lo o le fia o lo le tama ia le ngā e roko ai kairi siri i le ngā whamai le lua kao le povi kao ma le ka mela ma le povi po ai le ai ma se mea se au ngā le tangata nei ia e whaafitai le tua luna le lei toi to fitu la tangata la lo to toi nei tonu no whanga nei o lo whaanofo se ai le whainga malanga nā le na lua tu le polinsia oi ale i kalo whai si polinsia ia ona o foi la o lato i tu o lato a inga le ai se new case sa mo mai le o mama fo i tua ia le le fa ma i fo le community spread alua i tua tangata lo tele fo i ma inga manu uma talo sia ia no fo i pe fa pena fa talo fa tu le tamaitai o i leina tu i sa ula petelo talo fa balon se fu ria na pena fo i al te mai ia Lily Crichton o fele makamang me o ta huhulis o tara lis o tua efulis i leo lo te wawa tuai o whaalongolongo mai ai ia matapua i mai ai ia le sunga ia sua Andrew Robeck whatalo wha Teresa Ene Lily Crichton ia wa perfoli te lenga ia so alo a wha aingari Natalo fatu le sunga ia so alo ia por ftelenga fo ia lofi po so alo ai ngali iki ia male tausi a fonga mua Stalin ia male tamaita i o baby Chelsea mai nine of shore fa mo lo mo o le uso ia male ainga ia mo fo le avano e fa longo mai mo le aka i le tatou por kalame o le tano ava o le ua ava buai le tua le dei tai au ia tau mafa fo i mo sa ipu ia awale anga le lei o le tato matai sili le lang ia tapa fo se ava tau mafa se ipu le foga ta po ia le tunu ia o le sila me mane ia le na le covid samboa le vave la mo tato te tai ia male fa tau toka fo la sa fa fo ile le ele sunga tu le epa mala na fo vaenga ina ia pui mo marutia fo i tato le tulanga o le special famai
ia mavavao mai o na whaata otu. E le be ma lia le te whaalongolongo tu nei wā mana tua le lei. O le vai aso le na se ima vai atu. Le fo ina tātou pisa i po o ai na whaatanga atua nis tangata ina malanga mai Brisbane i Australia e anga i atu i Samoa. E whaalongolango le whaiunga le kapeneta ma le te maita i Paremia ma le ainga Minsta langolango. E le whautuanga e avatu e tangata i e whaururu i le metanga ruenga le soifua malolo ina. Whaatasi ai ma le puipuinga o whaalawelave matu ia whaafosei i le atunu po le puipuinga na o saunga le mu. Mana tuala, na lau manu i ai, whaapea e ai se tulanga fo le ua whau ai. Ina ia whaatanga atu nisi o tangata, aile o iloa e nisi o le kapeneta male Paremia. O ai na whaia le whai unga leo. Pina haru i le basa salonga, ia ai peita iane, e le ai se whaavae mani vai o le nā tala. Ai ua na o se tala fo le whapea e asa le whaiva e le asa le masalo. E le ai se whaamaoninga nā mea aina masalo mia, masalo salo i le loto. E pei e fōringa mai e iai le mea e loa istanga tolo lunga le tumutumu le mea lea, e le iloa e le Paremia ma le kapeneta na mafua yo no o tu tangata nei ma avatu le wha mai i le i Samoa. Lea la. Ala o musu mai e te au lau se le nga lele i oko i lele mai. Mai sa vea. Peia o le leva, o le tu neva, o le po na po. Ua whanongolongo o tua ila o se le na haru i o le se akerise. Whai mai sa vea pea o te whanongolongo atu. Ua tau wha maa vai ia. Le sa whaululu i eile vaenga o le soifua maa loloina i Samoa. Le fionga e tole a foa. Le a usa Take Naseri. Dr. Take Naseri. O whako ea. O wheke sau i manga kalasunga. Ai whai mai lau se, o te pisa. Te le au tala o te sau ma watu i a te oe. E sau, la whawheranga e whasiringia i a ono. Whatu i a wale lei. E se teimi o lea so a maua. Ia le telefoni o le fionga i le Minsta o le soifua maloloina i le valas. Ua o wiri sa o i e pe whamaoni. Alo le nā la su o sisi o le tātou au tustala i Samoa. E sau e tau mai. Pe sa o la le mea le nga whai mai ere se ia kia. Ai sea, la le mea o le a whama vai ai. Whafua se i whapenei. Ai sea, e le whapea. O yo le ute ata lava ula toe mo o vava ai I mea o lo tupu maari e ane. Ai sea. Walau manu I ai le atala whapea. O le a po ua wha ma vai. O whea a alu I ai. Whea a alu I ai. Ia le na. Tātou te leilo po a mafu anga fwoi e le whiunga tole fwoi a Dr. Naseri. Ia mana fua fuanga aluaru mamau. Mo le lumanai. Wa umi fo I vai taimi o se e iai I le tofi te tai. Ia marapura siri o le tāngaru wenga siri o na tā ua tele I le soifua maloloina o tātou tangata. Whātalo whatu malole soifua maruia o I le whapamoe o le tā le afo le tasi le so o le amoa I se avanua tātou te tala noa ai. I le whionga le whatua po le tua whine fo le tumaita ia Josefina Maina vai o le amoa I se ato tuanga fo I le tele o meolo tupu le atunu I Samoa. I le tala I le COVID I le so ona nafi I New Zealand e se lia I le valu se lau ia new cases o le Omicron o le tai au nei tasi le afe iwa se lau luas furuma le valu epe luas furuma tupu. Okay. E le alu I lalu le mea, o lono winga la. E le o toi mambau fo ia tātou whaase e tifatoa nga I le lo ile. I le a fo I le mori lanu mumu. The red light zone. Pio na iai ia le tulanga le whata oto mai nei o traffic light system for COVID restrictions. Ia mo le Omicron mo le Delta. Wawaila.
e fai si malo si tele o le wha mai le ma le uso le wha mai o le Omicron e le nala o le to te la o te ngata i lunga nei au ki lani lea a fie le afe iwo se lau luas fulmon tupu lea e tu se male tasi le se lau tolus tolus fulu tasi le afe tasi le se lau tolus fulmon tupu tangata o lo mau ele ngase e au ki lani nei se o ye fai kou kui se kwa kore suska i kele ia le inati o le tutonga mata afa tu yono talo fato lo o mai in Tacoma, Seattle, Washington. Fa pela fo i le tama matua. Le fionga ya le ota tavo i Peter Strickland, mana fatu ya sau malai, le toa fafine ya Carol, ya fa pela fo i le tama ita i o Fatima. O le olo mai i na Seattle, Tacoma, Washington. Talo fato i Salt Lake City, Utah. Le to tele o tatu a inga wome masani, o lo fa fonga matapua i mai ai masila mai ai fatalo fatu ele tamai a Yeti Sao mo le faltu e Lilieni e au te vava iato lo mafuta mai i San Diego i California alo le soifu via i la sunga Yeti ia ma le faltu fo i Lilieni talking about Salt Lake City, Utah o le tau nei o mawai le tala whaavau i le vala au pa ia le tua i se tasi o a uo pele fa pele i le taleni o le musika le fionga ma le sunga le swafa ya Loli Peniamina Loli talo fai i le uso mana tua le loto le taleni o le fo i lo iai le fionga le swafa po le sunga fo le swafa ya Loli Peniamina Loli wala au i le tua i le aso nafi o se tamali i longa ele ngata i le tūmleanga whatupu whatamali'i. Au se uso moni lava i le musika, i lana tāleni o le musika. O le, se vai meo le luro, se furu mo tupu tau sanga wa tūna i atu sāru e le mātou whawhiwhianga, o le uso i a Loli, le thionga le swafa i a Loli Peniamina, Loli, o le uso i a Malesa i sanga, o le fionga i le alo lilo mai awa whatnana Jerome Gray, o le tamaitai o Miriama o le Aniva, ia marsunga i a Loli Peni, amina. Talo whai. A mātou whawhiwhia ai Los Angeles i California, whapena fo i Salt Lake City, Utah. A lea ua whaate ia i lea sod nafi, ua wala au i le tua. Ia. Mo onga le lei, wha mai senga ma wha ma whananga i le whaletua le tina o le ainga mo le no whaalo. Ai me se fo i ona au ainga e fia. Io, ia wha pia fo i le mamalu i paolo o mangafa sili langi. O le kalesia, wa fia e kalesia e whaia le dei tama. Watu le pa ia i le swafa loli. Tui salenga. E whaia le dei tama latu au whi pese ma pu e ina latu musika i le studio. E tā ina fo i e ia. Talo whae leuso. Ioe. Ia, aluia oe. Alofa anga mo onga le lei. Whaftai le tāleni ma le soifua tautua. Sa mori mai e le tua. Whaftai mo le avanoa. Sa tamasani e fo i ma whengale a i. E le tāleni a le musika. Manuia tele lau malanga. Whatalo whatu. E nisi fo i lau musika wa mi sia nei tangata. E to a tele le lololangi o Samoa. E tāleni le nei le musika. Ona. Mana tua foi. E o pese a vi inga o le atua. E ofu mala e le atua i vi inga. O pese fo i file mu mleanga malu ale ami o tonu. O le tatalo lava lea. Tele tangata sa fesoso. Ni le ngata le au pepese. Whapena fo i e kalesia. To tele latou e whaate ie le nei tala. A inga musika i nei i New Zealand, Australia, o me masani le talene. Ia, le nau tau whaafonga mai. Ua alu le tātou uso. Ia, Loli Peniamina Loli. Really lau malang. Ia, au whaatau tolia fo nisi o le a inga musika. Ia, kilani nei. Pe o le sunga ia pene weta Rocasius Solomona. Wo pele mamai o le uso
i le musika. Ia, alofangia le tua pene weta, ia po pene fo ua masani ai i le tātou o tunu i le whaili le fia, o le whaili le Tropical Band, o le whaili le Mount Vaya, awa o le ka ai o ngika. Ia, le nā talo whai, i uso sa taulamua le musika. Whatalo whatu ai foi, le fionga i le aloli. Ngalu mo le mana tapunuu te nari tautua. Ia, mangasa ngasa foi o le tino lo o whatau tuli ai ma mawai le nei teimi mātou te talo. Ia, ma le tātou polokalame foi le siu fongo sa moa. Ina ia maua lo malosi, whafusia lo malosi. Ia, ona toi foi mai lea ile. Ainga whatalo whatu foi si au mana mea ia puni puau. Alo lava le soifua manuia whaftai fo i le mafuta mai i le au nanga ma le tautua ale si ufongo sa moa sa vea ma le tāno awa i aso to'o na i uma. Na use e mai lea i le e iai le meo le leisene ave ta vale leo te ua tu nei. O le au le lehi o le lo matua le i lo nate i eswafa i atu singa nai. Po tu singa nai. Ufufu atu i tausanga o le lo matua i lo nā so soifua le pipi i. Masalo le tina i a tu singa nai ua lata i se meo le fitu se fulu tausanga lo na soifua. Tina, e le mawhai ngaru rau ka vale ai le wakua lo le senge. Lau le sene la leo lo i a te au. Mala au mai la i leo le tānu mera. Olu o tasi, lua iwa wha fitu, iwa lua fitu, a leo le nā, o la autu uina i le ofisa autu o le tātu le tio e te sau iai, i le tae ao o le asunga fua. Pe a tale tu la e se fulu le teimi te talai i le tātu ofisa lei. O na watuai leo lau le sene, na, ke le fia whai le senge, lau le senge, oe, no mai le mwhaifunga, waruma ave, ai ta ua tele mo oe. Lo sau piki lau le senge, la tu i, au le lei si lo matua talo whai, tu singa nai ya le na ai se marmalama mamasani il tinale ya tu singa nai longo ifo se taimi fa ato petope a o le ipu eina se leo matao fie i lungo le awala i le ferwa i mafia i lon le sene pia wa kele le sene lo makua o ferwa wa makia i makufara ya fa tu fo ile samaria ngale na ia mamuri mai ia le fo le sene o tina ia tu singa nai ia tea wa le la o malu tia mapui ia le sene tina la ta ia tu le uso ia taniela ia mal faltua fo ia matatufu ia fa pe fo ia le no falo mle ngari na le tatu tua oi Meliora Place le na fa o mai ia le sene o le tina ia tu singa nai. Ia whatalo whatu foi i le sunga a Tavita na fo i keti ia ma le whatua le tua fine ia beata na fo i keti ia le no whalo ma le aingali i lo tātou vānu no fo i tua oi i Meliora Place i Avondale. Malo soi fo mnuia. After i fo i le mafuta mai whabu mwelo mnuia o lua Tavita ma peata male no falo male ainga le lofa male anga leo le tua tiresa ene kalau fai o mai le wo va tu nei o yo kapeta my record watching you from Hawaii aloha to you yo kapeta alo le soi fu ya te oi ya ma fa mo mo via fu o mo su to ainga ia ma au tafaonga o lo whaia ina o yuko peta alo le inato o isi vaenga sia ia lei o wha ingari ngā rori soi whamanuia whamai malieri sa vea whamanuia mai la so whanau se o a whine ia Sara to Muaina so alo a wha maukeni wa atoa lo na sfuru mal fata usanga i le so lo faanga na mai i yona matua ia mata ia fa perfo ia le tofaya so alo fa
ia maona ainga malana whanau o matangalu ia whapea fo'i ia le awari I o ingari I la haiti ma le titi maram tō tele o tau ia le lei Elaine malosi fua Sinta Lutu ia whapea fo'i ia le tamaitai o Lily Crichton te Mukisa Virginia Ferretti a lola soi fua muria o whele tu te mai mō mai ei mō kukari e mai ei ia le lei o Tara o Tahuhu o le Sunshine Coast fa mai taulanga po niu o mā koule ngei le Sunshine Coast the sunny coast of Queensland. Sophie Andrew talofa lava malo soi fua muria talofa tu fo I lau sunga Andrew Robert le I kapeteni o le tātou fua valele ua le koe lele ngei si whakanikari siska ko valele o le Airways au nofo mo mawhau I le ala ngā upu whasaina ele ala ngā upu whasaina whamele ala ngā ele ngā upu whasaina tusi nei I le vāsolan te nei e tutusa leia ma le valele whamai the fish sees the bait but not the hook but a man sees only the profit but not the danger. O mawhawhau ka ko valele. Matua I sao le li le ala ngā upu le a saina. E ai le meo le I le meo le maunu fo I le. Ai na te le o popole mai lo atu I tu o le maunu o lo o mauai I le meo le. Le meo le hook fo le po le inga le mau I le ngutu le 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 wha matau e tutusa le leia ma le tangata paua le mea la tilu iai o le tupe whaasiri ma le profiti ai matua pongi sa I lona mawhauwhau le wa ai I le onga o awhi anga e a awhi ai se atunu marse atinae pena ton wala le melna yo ya le ia mana tuala ia te oile le nga upa saina le na fai mai e lo atu le the fish sees the bait but not the hook and it's like the same with a man that sees profit but doesn't see the danger behind that ia le na le tautua mo o le sufongo Samoa, le radio Samoa, liba I watonu a mo I au kilani, mai a le tātou whaasisilanga le tātou fo I mai talanoa, I le fionga muli anga tele, Shoesinger, I ambale Henderson Cars, I Cavendish Drive.
take sickness seriously. Omicron is now in Aotearoa, so it's never been more vital that we all look out for each other. We can all do our bit to help slow its spread. If you have a fever, runny nose or sore throat, or are a close contact of a positive COVID-19 case, isolate immediately and call Healthline on 0800 358 5453 for advice about a test. Talofa sa mo le tulu pele mo le sila fia o tau mawhai mawhai le tele o ngā singase ai wolongo yan tulu e fia o le kelope le au ngā tele o le vai o le ola a le fionga yan sa vepe sta malona au ahinga le vai wha na turana ngau si tua a mai le tele o tau sanga i pa o la au lau o la au o sua ma o la au i o tanto lau whanua i Samoa o whaita wafe mawhi tangata wainu le vai o le ola ma manu iai i ngā singase e pe o le toto mawalunga ngā singase o le fatu ngā singase o le sela ma i suka toi wha le leo whantungao ma le tautonga o le ate e au ngā tele mo le maingungu po le ti ngao so ona o pōna iwi e au ngā tele fo i mō tangata mātutua tau mawhai le vai o lola ma le vai o le lau avoka ua i ni usila nei whaafso taisa vepe si sa mo sau vai o le ola ma le vai avoka i le olua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu olua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu ua tolu a tātou whaleoloi au kilani makalai stete tau mawha i le vai o le ola. Ahoy there, Captain Fantastic! So, you're heading out on the water. Got a life jacket for everyone on board? Even the dog? Know the 5 ways to be safe on the water. Kia matara. Visit saferboating.nz. Parents and caregivers can now get their 5 to 11-year-olds immunised against COVID-19. Find out more at bookmyvaccine.nz or call the COVID Vaccination Healthline on 0800 28 29 26. Talofa lava Samoa, po o fea lava o e mai moa ma whaafafonga mai ai i le nei whaasalaunga tāua, mo le whaailoaina lea o le vai o le ahasea. E leo se vai au kalai, e leo se swau manungi, e leo se vai suamalie e ngausia mai whala au aina, e leo se vitamini, e leo se minerale, e leo se antioxidant, e leo se mea ai. O le vai leo le ahasea, o le sootanga leo lo omisi i tutono lo tino. O le ahasea, o se whamanui ngai mana o mie so o se muse leo le tino. Ina ia mawhai o na ngai o ia, mangalua e ina. O le vaile nei o le asea, ua tele ngase ua manu ia ai, mai ei sui ngai maitunga o le tino. A e fia maua le malo si whaafouina. E ala lea i mose le maloloina, o le asea lava le tali. Mo nisi whaamatalanga mo le whaamalamalamaina o le nei vai. Whaafiso tai i lātou nei, au kilani, le sina le ngwai. O lua fitu, 5 tolu, lua tasi tolu 5. Sydney, Leota, so o sa sulu. O whawha, iwa ono tasi, ono tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Ia lana, le tautua mo o le siufonga o Samoa, le Radio Samoa, sifalima iwa tolu, Amo i au kilani, in ua lua sifalima minuta o lewa te aidei, a le tu la etas. O lewa mafuta mai, ia le fionga atu i vii, e whaifoi mafonga tau momoli o le tātou ripule, ia, a wafoi le fionga mulianga tele. I le tātou whanatawala nā le Henderson Cars, whatalofa toi balagang whalalo, i lau fionga tu i vii le nei tai au, alo le se fionga nuia. Ia, nangi mawafoi lau fionga pesta, whatalofa foi Vionga mulenga tele mule o nanga le Henderson ka I le mamalo tātua tunu o lo whapena na maua mai le tāpol kalame pesita ma rola wale le Ia, malo na mai lo vai aso e lau fionga. Ia, ma le whafunganga le malo le tunu o pesita. Ya, asa pena lava ona lo fangia fo ile de baya. Ya. To tele mamalo tatu atu na fe tatu o nanga nei baya so te atu I ha pena fo nei baya so. Ya, le vai fo tumu tatu lo to an malo le to no. Ya o tanto promotion fo le sa simole Mon Valentine Day, ia te la ua te tu mai, ia e whangata nei rana o la sunga fua le basa fau. O luna winga na, o lea la malai te le vano le malu da tunu pista fo ia fio mai ai ma papena na whatalo sa. Luna winga la, o le la utu utua le
tapula amale tua o aso ia a wa umale aso la to ia la sosfufa a le la valala a mo pia la vano a o ia o pe mai la ia o le wai ala ko inga le o tu ia le se ese taibi ona to fa wa le tal no na male fionga tu ia vi ai e mawhai ona e wala au i le lātou telefoni fo i lea e le eise togi le telefoni le nā le aingala le Henderson Cars so le o warusalau fitu tasi o warusalau fitu tasi a leo le nā e mana i lo uanga i ai o i le lātou whale ta wale male lotua o le aingala leo le Tasi iwa wha Cavendish Drive. Tasi iwa wha Cavendish Drive. Manukau, ioi. I lata mai i li mamau le bea o loo iai. Leo nanga le nā. Henderson Cars, ia male a fionga atu a vii. Male li pule le sunga mulianga tele Siu Sing. Fianga mai le foi pese le onga baba lunga le luenga le fakasa ia ai pangale olana ole o mo le tabita we tala no atwai ile li pulo le tanto fala tabale le car for you le sunga ya Rick the Man ya o masani ile to tele le to do. Well, ladies and gentlemen, every Saturday I get to speak with the man himself. Very energetic and very enthusiasm about what he does best, and that's selling cars with characters and the man himself. Welcome to the show, Rick the Man, Talo for Lover. Lover, my dear friends, Savia, how are you today on this beautiful overcasted morning? So it's a little overcast, but I think it's a beautiful day to sell cars, and I know for sure that you are selling something today because you're very energetic and very passionate about what you do best. Well, I'm only passionate about something which we firmly believe in, which is what we do, our product. Our product is just not the cars, Savia. I mean, the idea is basically it's the cars which we sell, but what else do we do along with the car is very important, you know. I mean, first thing first, the car itself, you know, all our cars are very well dressed, you know, mag wheels, tints, and this and that and whatnot. So when people come to us, they've got certain expectation. They come to Car for You thinking they want to get something which is going to be a part. It's not just going to be a car. It is going to be a car from Car for You. You know, that is the difference. Not a car, but car from Car for You is what differentiate our customers, our public from rest of the crowd, and we take it as pride. It's very, very hard work. It's very, very hard work to make that happen, but we are making that happen quite successfully, you know. I mean, for instance, we had someone who came in yesterday, you know, and he purchased a car about a week ago, and then he came over and he saw us, and he's like, you know what, my car is very dressed up and everything, you know, but still there's something missing in it. I'm like, yeah, why not? Let's go and have a look. and then we discovered, you know, the thing which was really missing in it is, you know, the front grille was chrome, which is supposed to be black, you know. And that is what customers love about us, that we really know what we are doing, you know. So we got that chrome wheel painted into satin black, and now the car is just, it's complete, you know. But no one
no one else was able to point it out exactly what was wrong with the vehicle, that it is looking good, but it's just not looking right, So one thing made it happen. So it's not just what we do, is how we do, and we've got the kind of knowledge we have got in it, and we put it in that, I mean, you can't just, if anyone wants to dress up the car, they can't just go and just buy the Max, put it on, and that's it. No, it doesn't work that way, What we call our car is designer car, They're just not vehicles, they're just not cars, they're designer cars. We design them, so that it suits the view and the look of our customers, Okay. And that is what set us apart, my friend Xavier. Fantastic. The other thing that I want to ask you is that as part of the requirements for you to get a car from Car For You is that you have to be working full time. Isn't that right? Exactly. I tell you why. I mean, it has gotten. There's a reason behind it. I mean, a lot of people, see they've got bad credit, because they've made silly decisions in the beginning of their life. What is silly decision? Silly decision is something you purchase and you can't afford it. So we make sure you do not make that silly decision, and that is why we tell our customers that our requirement is full-time job, and not only just full-time job. Even after that, we do check things that that if you're working, and making $1,000, you're not spending $900. If you are, then hey, you know what, you can't afford it, So we look at those little things very carefully, and we tell our customers, look, the thing is basically, I mean, this is what it is. You've got a lot of commitment. Either you reduce your commitment, otherwise you'll get into trouble. So these are the kind of advice also we give it to our lovely customers, and that is the reason. Sometimes people come over here, they may not buy a car. They'll come back about 6 months later or 3 months later. They'll come back to us. Reason being is basically they love the advice. Okay. We advise them as a family, as professionals as well, and that is what people love about Car For You. I'll be talking to you at least another 2 times before we end this afternoon. So we'll be talking more about the character of the car as well as the finance package that you will be. But give us the golden numbers right now. 0800-227-4968 is the phone number, or just simply come and see us at number 300 Great South Road in Manurewa. Great. Have a great day. I'll be talking to you very, very shortly. Thank you. Bye-bye. Le pulo le tanto faleta vale Rick the man mai le Car For You te ba le tolu se lau great of Rodi Manurewa e malala tu telefoni le se tongi mfe ne vala au ye over se lau lua fitu fa iva ono val samo o to lusful minute o le tale o le tu lai lua sa o folfola tu le taimi o sola e se taimi o le sola mfa yo le tala doa ia ma fa sofo I ma le sui o le tātou le tio I Samoa le siufonga o le Radio Samoa I pia o le whaletua Sosefina Maina Vai o le ua ala whai fo I le dei tau whatalo whatu maina ma loro soi fo mria a moe o lo mwhaina e langona mai au I le nei fo I vaenga o le tāpura kalame le uli Talo fatu maina, ma lolo soi fu mria, a moe o lo mwhaina e langona mai au. I le, nei foi vaenga o le tāpura kalame le uli. Talo fatu maina, ma lolo soi fu mria, a moe o lo mwhaina e langona mai au. I le, nei foi vaenga o le tāpura kalame le uli. Talo fatu maina. E la le mele na e wha le tonu, ona sai lei ti mai lava. Ia, na wa yai ia fambo mo lo manuia oi male ngaruenga fo le dei vai aso ua to ai fo I malo longa le fai unga le vai aso talo fo lava o mai la u fionga le fo tua male ainga manuia va tai sa bea va tai tele lava ile alo fo male anga le o le atua ia o lo mau pele manuia me se fo ia o le mana bana vai tonu mal mana bana vai fafu ia ai ta tonu fo le manatu ia o le vai atu lo ki a kan mani kai na yo le lo fal na le wa sa do e male anga le yo le tu o le tu la fo I dai I tato le ngata ya te o to fo I Samoa lo la papa au la fo do me le le tato tu do pele ya fa pena fo ya mako ki fingo le fa inge mo no ya
ta amata me iwa lewa na fia whaalongolongo le hatunuu. I se talala ta mai e winga le COVID sa au ta watu ia i e pei fōringa mai. Ua iai se tala fia ua maua masali poti la ta mai ua amata ona kilia malia atu ua manuia nisi saunua ia i lea tala fia. Ia, o lea na tu ina mai foi ia nisi o whamatalanga i pepa o whamatalanga le komiti o whalamlawe tu whafosei. Ia mawhapea mai ai. Ia to tolu lava i lato o to le isolation. La to ia na whanofo e sea ia mai lava le pasese ale va alele na mai Brisbane. Ia o le to tolu i lato le whanofo e sea terminei ai o le to telo le pasese le savea. Ia wanga i o lato ainga. O nisi o laua e malolo ina o mal pasasi e le aia masasi na mai pena yeni a unga na tupu mai ai pe o le whaalinga lea ale fo mai fo ia me se fo te fono ia o le komiti o whalalawe tupu whafosei o lo o manuia le pasasi atoa ma o fo ia tui ainga sa matala noa fo ma se tato le pasasi lea le vai aso le nei malo whaftai o le tala fia le na o le ua whaafonga na tune i aile atunu. Ua whaaloto telefo i ma whaamalo si au ele ngata i le pulenga le tātou malo le whionga le tamai tai pare mia mala i ngā minsta ma le kabineta. Ai mwese fo i la tōro i aile komiti lea. Mo whaalawa whaavosa i ai mwese le saunga le mūle ma. O le ala sau sila atu ina ua mai lea tala fifia, ma ua mata na tala ai manono tanga o restrictions ia po o vavao fo e pui ai lea tunu. O tulanga foi na le sabea, o lea ua uto e manatua tala noanga mua ina ua mantua foi tata noanga lea na e saunua mai ai ia matata tala noa ai foi. I tulanga lea o le mana na o e lockdown loa, maua lo le caves in isolation, ia po lai quarantine ia fai mai loa e tapuni a toa lea tunu ai tulanga fo i e alai ona fai le malo tulanga ne ia le lau tātou tilo ia i tulanga lea leo tilo ia i tulanga lea ina ia awane ia i tulanga fo lele o le matua i pangatia o le isi vaenga o tātou atunu isa numera to i titi a olo o sefepea ma tilo ia le malo ia olo o iai lava le pui nga malu ia i la tau e pe ona iai le au va ale na nga i mai tātou atunu. Ia le lau tātou tilo iai. E o le tūlanga lava ia e tau na iai. Pātino tui. Pātino pui ngai pe ona masani iai. Ai awana ia mea mase mea whanelo le apoloka ai le soifuanga e alu iluma pea o le tātou atunu. Ia male o langa ia so fai so. Wai pei fo i o tau ia na fo iawa a mata ti nga na tele cases. Anai mawhai ia ona i loa le tangata wha ai tete ma pui. Ia, masolonga manuia, maua mea ai, maua le tupe, to e fo i ngā ruenga, ma mawhai fai ngā ruenga, recover mai le tolu aso. Ia, o te ulanga nā, leo te iloa, o lea fo ia ngā i elwa wa ai al tātou malo. Malo, ese le māneia o lea, fo i tala e whaatupu ai le loto fifia ma whala e au fo i le tō tele. Awa, o le mea lea, ngā māneia o le tātala noanga le vāsola o te, a leo o tula i mai le mea lea. Ua tala ai ia malia ia nono tanga o le vavao. Ma ua o wina i tātou te ola whaatasi ma le whaamai. Awa umana o tātou e whai o tātou tui. Whapena foi o na tātou o fufulu, tatafi a ao, whai lau mask, i oe, social distance, a mea mana. Ia lea o tātou loai. I le tō whale leifo, i le malo la tō, whionga tu mai tai pāre mia. Ia malana kāpeneta ma whai unga le leio lo whaatino. O lona winga fo i la maina, o lea iei fo i se tō wha whetutu na ia le whionga le tamai tai pāre mia, malana kāpeneta whaatatau i se whautuanga i mwhai una toe te tala fo i ia whe malanga inga i ba lele whao malo i se teimi o mua, o le sa oleo. O le elei whamani noa mai le taimin nei savea ai o te loa le tūlanga whale nā e ono o iel tātou atunu. Ona o le tilo lava. O lea ua mawhai lava. Ia ona tātou fo ia le telo whawhita uli i tūlanga o le whaama i le nei. I le whaitete ma le ngā lulu e whaitasia savea.
Ia ile ngā lua whaatasi tu mam tangata Samoa uma. Ia whaatasi man malo, o te iloa e mawhai a tala le mu. Au mai lea malanga, pe tai lua ele vai aso, tai tolu le vai aso. Ia ai se i ai lava ia nei tangata e o mai awa wa tele la tūlanga foi e savea i a inga. E fia o mai se tata watunu. Ia o lea foi wa iei foi le isi. E isi tūlanga foi le lewa o mai ele le polo inga lea ale e whaasa ia le dual citizen. Ia foi le awane i o mai se lua. Ma wao e lua passports. Ia o resi foi tūlanga whaingatawa o na istangata. Lea sa mawhai o na whai e lato siaki le tūlanga lea. Siaki atu i nā i lato ngase ia mtoi fo i mai ai. Ia e le tu, ia lava mea le leisa vea. O te ilo tu whasolo mali e mai le tō wha le malo e ala i tūlanga uma ia. Ia mare mātou whaataitai e tofo. Ia la nā whai whaatino e nā tunu. Ia le tūlanga o le wha mai. Mali lava. Ia, se sila la ia i pea whaatustusa nei sa moa ia New Zealand. O le taia o dei e tasi le afe iwa se lau lua se fulma le fitu. Ia new cases i le tunu nei. Ia masitama i sa moa. Ia manai nei ia fo i tangata lo maua mas whailu mera la i titi. Ia e pe ua pole vale ai ma le mautonu le tātou tunu. Le alale e tā ua i tele le fisota inga lea o le tātou ngā luenga ma e o lo o pule i mata ngā luenga le soifua maloloina le kāpeneta ma le pāremia. Ina ia vave o na mamori le whiaulea o le sa o le naa taulongolongo e tupu ai le whaatutua ma le loto file mu o le atunu. Sa o lele lava le saunanga sabea. O le tūlanga matango fie le tau na iai e meise i foila e mana mia le moni o whamtalanga. Awane i e tūlanga foila le o le tinga o la e whai mai e 5% le whatetainga. 5% le tūlanga o lo iai le suka whatetainga le mai suka e sauli poki whai mai i o se lau mongu po le suka whatetainga awane i e tūlanga foilele e tinga ona i loa o le tūlanga o le whengo fie o na uia ma tūlanga uma whapena ele o te leso na afianga ia e pea whapole ne tatou atunu pe lai whapole me whaina le umatua te lea maunga swapita auli o le au ngāwa tūlanga lea awa nei whapole al tatou atunu o waipeo i le panika le tele o tangati ia ma le tonu waini me whai a o le tūlanga na savea e peo na e saunua iai ia kilia le lei masa o tatou whamtalanga a tu mai whaila tatou ofisa whasalalau ia e whaingo fia whai ana mara malama o tatou tangata le tatou whamataltala atu o mea uma ngalo o le lua i le tolu vai aso o tona i atu i le taudu watu o le vaa lena lua tu i Brisbane mai loa ai e le isi la fia ele kapeneta male tamaita i pale mia nisi o suafa na watu le lisi lena watu mai le ofisa o lau vaenga lea o le committee lea o le New York whapena fo i male ofisa o mata upu vao malo ia po le Foreign Affairs le la na lau manu i ai e ai tangata na whaia le whai unga e le iloa le kapeneta ma le paremia na masalo mi ai nisio i la tau e maurulunga o la tau tofinga ia pe tautua i fo i le sa i le olo avea ma taitai fono ia po o nisi fo i ma le office o le Foreign Affairs ia ma le fo sa avea ma taitai o le whaululunga o le mtanga luenga o le soifua maloloina ia na o tala lava fe avea i whapena o no whapea wala tau whawhauina se whainga whaasoli tu la fono ia tau valea le whainga malofou ina ua sao atu ia le malanga lea le valele malesiama i tono Samoa a o le tu leo te tulturia tua maina lea la o lau manu ia nei le tae ao mana po ua ave le wha mavaenga a le sa avea ma te tai ma whaululunga le soifua maloloina le fionga to le fua le ausa Take Nasiri Dr. Take Nasiri e sa au e lea meo o lele mai marese e se alma vabe o pepa ka fefe lese e sa oi lau sa noanga le tūlanga lea sa tatou wa ai le whaitionga
ia malele fia o le tātou atunuu, ia male masalsalonga o tātou atunuu tūlanga lea, e leise wha mai e pe o lea wa whaini. E mai se ai o tūlanga i leo mai o tangata i lo lato wanga ba. Ia e leo se mea sapa ua tūle le kapeneta. Sa tātou tilo ia i tūlanga umai e na whaitio e tātou atunuu. E ina ua wha malama lama mai fo e te whono a wai pe o ina tātou te maua i le toa. I le wha malama lama mai e te whono mwha pe mai. E le ai. O mea lava e soalau pule ma pasi mai i le Foreign Affairs o lātou, e lātou te whaatinoina, ia le tilo i le angawha o tangata e o mai tonu. E pēla ona ua sa o tala noa i se tasi o le pasesi. Sa o la ofasili mua le tangata lea, na le mana o si tamali i e ta ulo na siwafa o nei, e musolo o iai a lātou fuafuanga muli mai. Ai o le tūlanga tā ua sa ofasili ai. Na e sau le passport po le tusifolau Samoa. Sa e whai loa o oe o le passport Samoa, e whai mai e le tala stamali lea. E le ai, na o saua le tusifolau Australia na o malanga mai ai. Na tō mai whai lau tala sanga, o au o le tangata anu Australia, o sitini Australia, o le tusifolau Australia. Sa o apalai mai ai. Ia ai o le tūlanga lina, e alai o na whaafasiringia. Ia wae ta ua le fama vaenga ele io mai se tala mautu taimine mai le minsta. Ia. Ai o fa tala na ile po na po ai se fia ia pe o se malanga atu ale CEO ia o se sona falavelave po le singa se foi po se siaki. Le asa faila na fia fama vaenga po ai o tala na au mai. Le na siaki atu nei le tato Minsta ia ele o maua mai se tala masalo le a maua se tala le vai se fo fa ma ni ai le tulanga sabe mana ia tele ia le la fakula o se ngofo le leia nga malau kala nga maku ko lau kanga se au lia le va se fo au tatu ia pe la le covid ile taimile nei e falling mai o le asa va ai I falling o tatu tangata I se va ainga lau tele ele o whaapopole I nai ia pe toe atu fo I le mawhau I nei mau vavao ma lea mea I te mi uma maina. Wa solonga manuia mea uma savea. Solonga manuia mea uma. Toi fo ia ngā luenga whea masani ma mea uma lava. Ma le whai te tenga. E ia le tūlanga foi lero lawa e tilo iei. Wa la tau mai tauina. E te tau au na whai le tali fofonga pe ao I mea tumutumu e tangata. Ia o le vā e pe ona ia I le level 1. Ia tau lava ona whaamalus, e le whaamalusia. E tau ona whautuaina le whai o nei mea uma. Al tūlanga ia I le o langa whai so o ia so uma. Ia e leo tu ia se meo tau noa tia I wa level 1. Ia te le I o me talai. E pe ina na awatu whautuanga lava I le atunu. Ia oro o sila fia lava, ai maisela. Ia o le aso ia sa vea e sa le mai tauina. Tūlanga whai lele o le whelua lua ia se lo matua master ina ma se hand sanitizer. Terminei. E ke vai ko le ako lai kau le hand sanitizer o lawa o sila fia le lei. Tūlanga o puipuinga. Ia male tafi o ao ia o le file telefonga me mo pena. A wanga ia e o foi lai I lotu. Wa tumu foi tato malu I falsa ia sta tasio. Ia fa sa. Ia o tūlanga I le toi fo ia I le o langa masani tato. A o lo iai ma puipuinga ma fai te tenga. Malo e se tau wa o tala ia e fia whaalunga tu ele tātou tanu ina ia awane iai ia se atu ngalunga fo lea ma papo lenga atu I o tātou mātua lo o lalam papa au pea I Sabo. Nei fui vai aso le telo ma ta upo salo tea I tono le whaamsinonga nisi o ma ta upo lo o whaawau a o nisi fo I pe o tangi o whainga pālonta la iti o lewa au mai I tua. Ai e iai ia au lape sa le whaamari ina o le whaamsinonga. Le lava lao lo o te talo tua le whaamsinonga. O lo latu tā pena e whai sei unga o tangata nei. A lewa avel ma ta upo I tua. O whea la le sa o le mea lea. Ua whaamari ina ia le whaamsinonga. Pe ua whaamari ina ia la ngona o tangata o no le nuu o no le tū mo le anga I whanua Samoa e te wile wā. O tūlanga whai lele le taupu le wai pe o sanga ngā lua le tūmalo leolo o iai le tūlanga lea.
wa au mai tua le mata upo na wa malia le sa tangi e te fawi mai tua na tangi o yaila I tulanga fo ie pe ona au mai el fa masinonga le upo ma nai ale na mai fa masinonga ele ole afa pea I pea ia tulanga tau fa masinonga I tangi mai tu ai nga fa mata upo fa pea sabea na umana la te fa ulu le tangi ia fa le leilo I ko I malonga uso ko manga ole ko ya ko au mai tua le tangi ile luma nai langa lawa ilo foi el famasinonga faila o molianga na faila atu e mafua ile tangi ina ia tilo pe ia se soli tu la fono ngaonga e tatawa ya tu sapo le manatu tangata e ona le tangi au mai tua au le tiute ma le faiva al famasinonga o la tau fa tau nuina le o le molianga langa o soli ile tu la fono o le tu ngala le na mai fa tuanga ia al mata upo sanga ngalua wa ave tua wa uma ona faia yele fa ai unga alfa masinonga wa toe fa fo ima itua ona ole talo sanga le na tu ina atu na toe tu ina atu ele sa tangi ma fa pe atu ia wa uma ona mo le file mu ma le solonga manui ole tu malo ia ole a o manatu ai ave tua wa ole tang ole mata upo le sabia e tangi ia leisi ia e tali mai foi leisi tu sana fa au rotor tangi I molianga fa I tulanga ia fa ala tua il palota ia la foi tali mai o la foi tali mai molianga fa ala tua il palota fo ole na tangiatu ia ole na fai lole agreement I lo la to lava va ia e pe ona ta ua o fautuanga ala la to tu maro te waile mata upu le la o to au mai lo tua ayo upo na alfa masinonga e ta ua ia ona mata itupea e tu malo ele ngata te tangi e lo leia masila fia lelei o la tangi la wa ave o mamoli anga la na ya lu fa sanga tangata la te tangi ai e ono faia i ele fa unga alfa masinonga tu salava pe wa e mali e to au mai tu la tangi a ro tilo alfa masinonga o lo o yai mata o soli el tu la fono e ni somta o mua ile palo te telen fa tanu tu langa lea sabe o le ala le yo no foi atu o le ala sa o onga le leima le taua o maua mai I awa o le ala ua fa pepe ia le fa unga le fa amsinonga ai fa tino le unga ale no uma le tu malo o lo no winga o le a fa pe ai lava o na tato wo ma sava vale o lo no winga tauna ta ngai to to ale malo is a swinga o le tu la fono ma se te unga le lumana o la fa tu ne la utala tasi le dei matanga le wenga le malo e fai pea ia la ulo I tau o se matanga le wenga o te tau na toe au talu a toa malanga uma ilunga sila ma toe a sia tu la fono whainga palota e le uma lava le meo le corrupt practices fai mea pio I tono le matanga le wenga le nei leo o tau sila iai tau sila iai I le telo mena tula I mai la leo la lo tel tununga e te awai I so ula ngona ma se whaatau wa e te tau na tau sila le matanga le wenga le nei o le komsina o whainga palota au le lava lau saunoanga sa vea o tūlanga lava ia o lo o iai I le porkalame tau mwhai al tatou malo le taimili nei e lei titi foi ona o le tūlanga foi lele awa e sila fia foi o ia fili mai ei ta I o le tatou atunu e whakala ona iei ni mea foi e whala tua man tūlanga whapena e maa uai ia ta ilo iei le taimili nei ele ia mai se suenga mautu ma failo mai tūlanga le ia tatou ai pau lava le tūlanga le abatu le famasinonga o te whawhetai ia ui al famasinonga le taimini nei le matala awai pe o le na le umanga nga fifa le ia koe ka mo e koe mai kua le na o faile tio foi le tua alai lo lana faila molianga onga e wa soli ele tu la fono le ia sa nga tatou te whaatino ai ma fausia le tatou palemene tu la fono pe fai o tu langa lava le solia na na fale le ia le tatou nga nu ona toi au mai le tua le tu langa lale na ile mata upo sanga ngalua masalo o le e fa pe mai famasinonga la tau tele foi la tau ia se ni fai nga fa ala tua wo atu ia la tau luma ile mata upo le nei pa wale nei na fai la atu le tangi ina ia su el famasinonga o lea e wata atia la tau agreement tua awana ia malienga fa pesa sa fai paro ta mua
Yo, malianga foi na watu fa u fa mai o le la resign sa to run. E man tua. O lai ia molia ia tulanga foi allocations ia tu wa inga onga. O lo sole tu la fono. Ia o le ala na fai mai el fai unga alfa masinonga tulanga le onai. Ele matango fiel tatou tilo peo o itu malu. O pei o fata longa I vai le tulanga le ai tu la fono. Ai lo sa no mai le tulanga le ofisa fa nga palota. O te loa fai so nga yin tulanga fa pe fa la tua. E yai tono le ofisa le. Ya o se tulanga I tau na o yai ale so nga tatou fa nga malo pe fa e fa ma ni al terminate. Ele se tulanga fa pe o mai ya tatou na paua le o le tulanga sa tele foi ia tatou tala talwaini ia kom sina ofenga palo telo na tofi ia mame uma sa tupul tatou ofenga palo tele ia o lo fanga solo mali ia ingal bengal tatou ofenga malo fo ia malo fa tai tau tele le fa manino fo ile fa fonga mai le tonu awa o se tasile de yo matanga wenga ia o le fia ngai nei mo sa ilinga ma le fio le awala mi tonu I tatu palota e sa ili ai ia te tai o le atunu o I tono le maut formal paramene le ala fo I le la iona to o mai lo mafufau pa tatu e tepa nei I le article limas fuma le lua le vanga limas fuma le lua I veo whanga palota ma le anga I le lumanai le a fia I le fast food lima aso e te tau o na malolo tau a fia lo ma le paramene o le o e se taimi o te tau e na sila tu to ale malo fa ta se banisio le tu ngai e o e faile lua vai tolu ina ia sui wa umi tele le fast from le lima a aso e malo lo ai wa uma na fai tau le fainga palota to e alu le recounter and final counter ona nofo ela ia mo le fast from lima aso maina e alu ilo mafo fau le vainga a tonu lo fa longo mai ni so te tai le tu fa pe fo ia le fionga le palmia mo le ma te tai o le kabineta ile mele o te tala noa tuai you allow yourself so much time to do some corrupt practices in between the 45 days maina sa le la sa te le passe atu e mai maua tulanga le pena ta we te suia tu la fono mfaya le tulanga ba wale o le tala noa e fatu manatu mai sa oi fasu lima asolna o le matua tele o nga yo inga to fai tele fo ia por kalame me fau nga ma plan to fai tulanga le fasu lima aso ia langa o tata tu la fono lo tatia mai pia ia talo sia sabea o tata o talo le ina ia to tanga iane ma to tilo awai a mai fo ia mafu anga o fali masolia e tau po ia tata o tilo le e po wa mafu anga al parlemene mal fainga malo il fast fully masolia e tu sai la to fa tatianga na yai na pasi ia tu la fono na mana ia tele ia ai na o se mata o fa tu po manatu le tilo ia awa umal fast fully masona tato mai la ia ai malisis fulu aso fa popo tape nai tanki o whainga palota ia ma counter petitions I meria o koe malo lo le lea le si se fulu lo se fulu aso na paule nei o le atu nuu e matua I ese mai le telo atu nuu e le pei o le mele iei tato e koe kiki a afa le tausanga atoa o alu le process o le whainga palota whaitaunga o le palota toi wha popo iai matangi o panota. A tonu se mea fo le tauna silsila iai ia le malo. Wa le vana silsila iai tu le epa malana whainga malo. Ai le ai ani mea na lo te ai. Na o le atili malepe ai o whainga palota. Ia ma le process e tauna ona muli tai ai. O le vana tauna silsila iai tato malo I tulanga ia. Awane I tu pea le tulanga whale tonu le alupea. Ya wa atato tilo pa rotal nei savea o kasona fianga ilungo tato tangata ina wa mo mau fa tu stala ya tele la fianga alfainga pa rotal nei tato tangata o isi a inga o makwa imale pelepe ya savea pa imale pelepe ya aisia langa lai tuli ya le vainga fa ya tangata ya wale manatu ane le uso mal to finale
e fe vata wa ia I tulanga le ai ole tulanga mana ia le pe ona e sa no ai ole fata tianga o tato tulafono ina ia mafai ona alo este mai mai le solinga le solinga le tulafono ma to tele fo isinga su ta wa to no fo fa masino ngai wa la tilo ye le mele na tupuni wa le o to na to tele tilo ole ma to tele o ngal wen ngal fa masino ngai tulanga yo fa nga paro ta na umatu nei ele sangal benga fa ngofi le fai la to tangi ya to yo ya mai le fai unga ya to tangi to fo to apili ya to yo fai le ele o fai ngofi ele o fai ngofi ona ole mafu anga uma ona ole set o kakokula fong Pea fai ole tulanga le mafu ai I lo fina ngalo. Ia ole tulanga na ole te mana to ia au mai uma po le ale a lai le mafu anga o fali maso le. Ina ia wa uma me tilo ye. Ia wa le tulanga sabe le o tilo ne ia ia ole tulanga foi le. Pai mai. E fa tali uma ia foi nei. Ia tulanga uma se ia uma mai ia fai unga fa masinonga ia ole si tulanga wo tilo ia ole alu lava le fai pule tono le palemeni ale tau watu ile tangi tua ia ila le tulanga foi le wo tilo pe o ina le wo fa marusia I lo ana istanga tai tangi e keep up tarasia ile ma wal tulanga le ona la wa fa pe ia sila ko e fai ala le wala unga le palemeni la le kuma le palemeni tu uia le tu inga tu uia e wala vai le ai ia lo la wo pio e se mal tu la fono le tu la mai tu sa ola una tilo ye pe ya mai foi le vale o le fale le tu malo manu ma fio anga pe mai ia no fale le wo umanga mea o fel tu la fono le wasoli wa tata wala tata wa ba ili mai tu la fono ba fa tata tu la fono a fa wasoli o le lava tata wanga no ma tu ma le anga ma le falenga e tawa ona fa malie le tu la fono tata wala nga tasia ilunga tu la fono al tu langal na le wo titilo I foi ia ile fa altu stala lava ye so manatu lo titilo foi le tu langa peiwa wa fosile mandatu ma le langona ona istanga ta fa pea ia ona walu skoi inga wa upo na le fai na walu skoi inga la le wa ia la to e fai ya wa wala vai le na tato move forward ia sa o mane me tato falele ai tato wolo ai tu tato vai lu tu la fono fela o ia le sa o me mane ia le na wa tu le me sa o ai fai le me le ole me upu sa o na fai le me le ole me sa o tato wo ilo le tu la fono ole me le ro tu foi e fa le wa te pe ai mara ia te tau le me sa ale ia le fa msinong e te tau ai o de tu le me le ai fai le me sa la na la yo no fina o tu pe u ia ma va tu pe so vai e te tau o na to ia se tu la fono te fa ofi e winga le me le anga ma fu ai le to fa ma I mau taimi o le fa msinong alu le taimi o le malosi o nai fa msinonga e tu se mata pena mata upu ia o le ilo ina e vala au le ofiso leo e oe mai ia moli mau ma o e ta pena mai ala to molianga ma mea fa pena la na le la wa tu nei le tu la fono ai o mai e fa o nga le tu ma le anga I fanua Samoa e pupuni ai le mele a le mea sawa o mana u tau fa le lei o mai fai atu le fai unga. Wa amana ia ele fa msinonga, le fa ale lingal na sa fai. Ina ia awa le toi fai al to wa mio lea, I seisi taimi o iluma. Le mo ia le upula na le tuwa pela mo pe maliu stas. E vealu wale tatou I fonga. Le ealu wale tatou I fonga. Ona o mai la ia lea, wa amana ia le malo, tu maleanga I fanua. Ai le fai se nuu ma se afiu anga, se fai ungo le tangata, le na fasio tangata, e au mai lava e fai iai ia le fai unga le tula fon. Fapsdong. Sa le lava le sananga sa vea, o le tulanga tonu ale na ilo manatu. Awala, o le etu papea ale mea le fa, ita topa lo ta uma sa vea. E ma fua na tupu mele ona le o fai lava ia se tulanga e ta mau ai ina ia ma fai ona poloka ma ta ofia lo le tulanga le awa o le mea le tu
e fa ka mai ole loko fai kalia ka kanga sa wa ave ko fa le lewa mo mai na ale fela ye sa o male fa maoni wa ni si foi lautang e pof petitioner male respondent e soli tula fo no uma e sau foi ka kanga la son soli kula fo kali mai foi lan tanga tale la tali mai o le nga tsaula na soli e tula fo no ale foi soli foi lo na usole tsak vai te leo le afianga ai ma tua ia le afa awa waipea mai foi le si palo tsa o tulanga le awai e matautia le mea i whainga palo ta savea mea nei o patosina me foi le na manatu ai nisi o tata o tunu ufai mai e ape atatala ia le patosina le tulanga o le vaai e pei wale eise me pea o le tele o tatou pamatalanga iai ma le tele o tula fono e tau foai a le a tili e foi le na o na fai pei la o le tulanga le na ele o malama tonu ama ilo tonu po felta tianga tonu tati ai lo wa manatu malo wiloa e tatau na va ili le tula fono one iai lava sa loophole e mafaiona sao mai se me fa pe tonu malo fa tai e wa to tata ia nei lo mafo fau le mata upu sa utala no iai ile amatanga o whainga palota mafua mai i pati fa upu fai e mese lava le chapipi o fea o iai lo lātou talitonunga ma le alofa i atu le epa. Lea nā leiona mafua mai. Le taito o lima, taito ono sui o le HRPP e tutu mai le tu malo, ma le tu ma. Le ala la lea, e toi fo i ala utale noa, o le feelinga i le amatanga, o sui e tu lai mai. Le alfa le nau tilo tuai, sa tala noa tusto ina iai. O e fai sau tau tala. O na fili mai leo stangata sto tasi. Ai malolo o le mela nana tu lai mai ia wa failo le maso le ai masisi na mafau fau le alofa ile to ina tu le epa le fo sisi na mafau fau ina ia fa sawina le ngore chapipi mai le tavalea e tasi le sui ese o le si tu mal o le si fainga o le spati fa foi ai ai ti fa u mai ale to fa to lima le mela le no fa tu ele io ono le alo lofa ya tu le epa manu le ngo o le chapipi ia to tu lai mai ma ia pelo na mama le ai na alu wala tanga la to ia e fina wa ia na o ia lava esa ai longa ye se ai longa ta ilo pe ma wa to alima pe to tolu pe to luan tanga ta ala na o il to fi ona o tau tu fa ma onia ile tu malo ma le lo fa mo i ona tanga nafi ai longa ye se sabe o ta wa tu langa le tanga ta uma lava ye te va ai wi ai male o le nau lava la to ina ia au sia le to finga le ia maua le me foi le ia la ona tu lai mai fa to sina no After sawa ya la yo tu la mai fato sina ona ole nau ina ia mana o manu malo ele o yele tu langa foi leli kusapo ke le malo ya alu le la kanga ele o yele tu langa foi le fa pena ya yai tu langa na ile manatu malangon no tanga ta me foi na ya la yo na mafia le ke le o so tu la fono le fato sina ona la mana o ile ai o le pe ai kili ai o ke como e kunei ale va o kili ai kanga kai e kupe malo ele pa no ai sila foi oi le fa sa fono mon tu poso ia le HRPP le na sa no e tu le e pa le matanga o le secure la to fast full mon tu na o confident foi le la ta watu la tala le sabe e na o confident foi e sa o le sa no anga na tu le e pa pe ana fa apela e sa o lai la sa no anga e yai le filinga le e yai le agreement le va o suita ta se tu malo ia la ngo foi fa saka ko kala no foi alu o e tau avel tatu tu malo e le tulanga ma nai ana ile tatu tu malanga nu le ai o fatino le o fatino le ai ata e fa ko le fa mai la wa ya ka o ke alu le fa ke alu wi la wa ya ka awale o yai le va fa lo ai le tulanga le e mafai ai ona so ala pule ia male tulanga foi le mana ia man malo la le pati le tulanga le pe ona eta to fole tu malo mal sui to tas ia to foi mai la pe tai sabea ole o tama na tu mata to langona e la fina ngalo na le tu na ia ta to finga parota le anta to tilo ia
na expect e sto ina o tula epa le sunga tula epa e toi fo i mai le fast full ai lona langona o le atu lana saunoanga ia talia ngofia ni so sui le HPP peta ia le o le nai lo lato fina ngalo fo ma le si vaenga au te lole lei o lo o sila fia le lei e tula epa e iai le mea ua sasi i le lato tapenanga awa o leo te whai atu nei ua e o ia whaalawi loa ma whai loa aisi vaenga ai eno nofo lava ia sui whaipule ma sui tau vā ma feo i le taulanga e le o i o lato tu malo e tali i ai i le tapenanga le na whai nei e le whatutua i le atua Samoa lea la o mai i le teimi o le unga le palota o lea lava lato te loa mea na sasi ai awa o le whai ngofie pa na whapea whatulolo to ino e whai le tautala o le tautala la lea o ile sui le la alu e whaila na loan pe telefone na mea pe se lau afi ia vai o ia oe alu e tau ave le fu o le tātou pāti whai o le HIPP a wa a tātou tō tele e spiliti le e me sau lusa furu afe ngale se i whailo whase whakau e lau ka vale le ma ai alu ia manguia ile hei ase si me ia wa ai le whaingo fio le whaingo le nātala pe sori e altu la fono are utou mali li le va ia ole mea mauti noa la le mea le na it's a win-win situation ia sa leia tulanga umana le sa iai ai ole tulanga foi lele e taipe ia au la kapisa be faianga kolengi mal famaungi ia e saufo ia man maloa man tua la tala le te loina le o te falongo ina foi mo lo le ia nga ile fast e faiana fatatala noa ma falawi loa i tu malo e pe o le o ano e le HPP o no le fa matino ai la toma manatu e to foi mel fast full montupu e pe ta ia ni ele o le na ia ai mai se ia pe o ia le swing tel tato atunu ono tu la fono sa ve ia na ia pe o ina no ti lo ia le funio o fina ngalo o nisio tangata tato atunu na li ta u tele merna au te loa, le ala na le na whātu lau tala, o lai sila fie tu le epa na iei le mea na sasi le lātou tāpenang. Whai o le whātope lau o le whaingo o le pāsi o tu la whanona, a le lau o toi ali a e mai, wa a fia ai isi matanga aluenga pe o le matanga aluenga o whaamsinonga. Ia, whapena fo i whai unga i whai, o le tofinga o nisi la whai. Lea lava la o toi tau ia i le te leo le wha le tonu na iai. O tātala noa i fo i le aula kapi. Tālo whai. Ia, wa e maua esa kopi o le tusi. Tālo whai la u whaalongolongo atu. Aru le lava i aso. O matua i soli pala e tangata. Ia, nai tamata alo o tama whanau o le tunu ua o e osi le taulanga. Ia ma ave le fu o le tanga vai o le sa o le tonga i whaalau i loa i Samoa. O lea au te whaalongolongo atu inisi o leo whaasalelau. They are condemning our sons and brothers and children of Samoa paying the sacrifice. Ma maua le whaamai no nofo mau ese atu o lea se talalata mai. Tau whaate ailo o le fia vo i ko. O le na maua nei tai a le tusi mai ale la kapi Samoa. O le lato whaalau i loa e whaapea. O le wa uman su enga subcommittee le na tu ia investigatina ia le mataupu le tusi nei whanau ia al tato atunu na tu ina atu. I le tato Pacific Players Association. O tu sala le whaapea mai. O le lato e fo i mai le tato au la kapi o SMA matupai. E mai le anu no fo i Australia. E to le ni ai mana no fo ina. Ia o le to alima players ia wa whapea mai e wa request e tu ua le au. Ia le ala wa tatala i la kapi Samoa ia le tulanga le e mawhai ei o na leave. Mawhai o na o la tau. Ia ai o le tulanga na lewa iei sa o mea ia whamanino mai. Sa su e le committee le ana tō fia whapitoa. E le la kapi Samoa ina ia la tau su e ina mata upu nei e au fia ai. O factors la po mea na tilo i la waenga ia o le COVID-19 ma le afianga o nei whanau ia le pea na whapea mai
o le ave o la tau whakoleni ia o le sa afia le whamai ia ai tu ina atu i la tau whakoleni ma mio i no fuanga e tumu e ono afia ngofia i le COVID-19 ia o le misia tatou pole le aile o se tatou ta'alonga i leke lua le Spain le olo na tango fia fo i el committee le ia mai seila o le duration o le pole umina no nofo ai i tupai po tala fea ngai o tala fea ngai le tūlanga o le sanga no nofo ai pe i tupai al tatou o mea na sa tilo ia le committee le fatasi ai la ma issues la ia mafuanga wa mafua ai ona tupu nei mea uma ona e awa inga atu i mea ia pe ona ta ua ia e pe ona ta ua na fai e le pulenga ia ma tatou au la kapi al tatou fitu o le fai unga lana le wa au mai e la kapi Samoa le la fo i mai Australia tatou whanau ia no fo ai mat koleni ai pe o le sui presidente po le suita telefono le afionga ia afmasanga Rico Tupai le na ia ta ua ia o ngā foi le o mai o whanau i Australia ma koleni ai pea i le koinga environment la ma le tau ma mea umawhapena au ia tatou talonga la e mawhai ona adjusting o fia i kau o isi atu nuu ia ma le leito le nginga mai se o lato po kalame whanga solo i Australia ia o lo to telefoi o tatou a inga ia tau a inga o lo nofo ai ia e alo lo fai ma tilo ia tatou whanau ai savea i lo ua manatu e peia ona e le fia foi oi ia i lo manatu i tūlanga wha pei whasea o au terang langoina tele whasea ai latou i na abatu i le tatou Pacific Players Association terang langoina tele ia whasea whanau pe moni pele moni e tau on talia la kapisa mo tūlanga ia masa ili ai le lana le ona whaitu suenga lea ai sea ele mawhai na mo forward tatou au ele mawhai na tatou ati na e la kapi pe a whai e yaini tūlanga wha pe e whapo ia i tatou whanau ma wha au soai le langona le fia awao o le tamata ale e au fia i mea umane o le tino o le loto ma le mawhauwhak a faila e le tino ai fa le tontonu le anganga lai mafatia ma pe e abuse ma ye tulanga na sawaina ia o ina atoa le a fai foi le telo oni si fa na we ia la to talendo tulanga le na utitila we ile matanga talsia ai fai a pe ia se tulanga foi lele e su el ta pule o le mata upo fa na e mafua lava no le miscommunication le ta wa mai ele ia mal tulanga foi lele o le teleo o mea ie baba ai e whanau anga i le management ia mamalato whaiti olo ia et tau fo i le management ona tilo anga i whanau ese ata tau whanau asabe ese a whanau sa soifuane i Samoa kongia ko alfa si ulu ia o popo malesi e alua ese foi e tatou whanau na race atunu e mamau sa leila tilo i le whanga solongo por kalame saola e ai atunu o papalangi e matuale lei atoa e alu a koa so se vaenga o le tangata soifua ia peila le tulanga na le ufa manino mai e la kapi Samoa ia ua mātua mana ia foi le tali mai e la kapi Samoa le wa tu wai fo ilea mataupu ele faitio fo ia tatou faia onga wa peia tulanga le sabea e peia na faia tu itu uma e taua fo le tama fainga le fionga mulianga tele ina ia tama faia tatou walo mfana wele o titi no na sao el tulanga le ia o le taua le na awa o le u te faia tunei o te le malama pe mafua i sea o na wha o Sofia langona wha pe nei. E whisiringia po ai o i tua o le tusi a tama nei. E ave i le lātou wha sea. Awa, o lona winga, a whai wa umi tele o le walu le ono masina o vā ma mau manai, tama manai o lātou ainga o teito o lua ma whanau. A le whau wā a fia le wha mai. O lona winga, ele o le teimi mua la le nei, wa whaisi umi o le mataupu le nei, ai longa na tali ai pēlo ale nā foi, na o na wha sepa mata i ai le tali ai, na malo tea le mataupu le nei, fua le ali ia e lo ilunga i le media. I la uwha longa tule ia. Mai se atu langa ia sabea, o le ignore
o le me tau na fai ai le internal investigation al matanga le ngai po se fala po tonga lava ia o mai tauina tele le tule e tongi atu le fa se a FFMI se a waka kala kiki foi nga le tulanga fa mai langa le ali ia le a complain ma ele fia mafia ai le tulanga taua awai e avea ia tama vale e fa mai ai tama malo losi o le upuana ele se e foi le tulanga foi le lo simiala titialia o le po e avea mapapala ia le ala wa le fai e tono loto i fale ma fofo ai le fa fita uli nei fa tala noa ia le mapuna e lunga le lalangi titilo ia o se mea tele lava le tātou i loa ia ai mai se ele se au fa apea o se au na tantanu i la lo le man Samoa le ingoa le tātou atunu le ai o le atunu lau i loa wa fa afia na lau i loa i le lalangi e tuli mata ia fo i tangata e mai se lalangi a toa tātou au ia ma mea fa apea tupu mai e ai le tabai approach leo te wat po se awala e anga e tau feso soani le mata upule nei management pulenga le tatu au wa matutua tangata o ta maiti nei o atu nei e o latu o tupulanga lava e moi ua faita i to orua o nisi ma a o tatou nei o tangata o whaiwhanau e te tau o na tatou malama lamba e se alo tulanga wha te tai o le au whaatama i ele au. O le ala na, o le whaatama, e te alofa i le tama pei o lo watali. Ma whai le mea sili e ma whai o na whai mo le nata mo i titi. Lai, o lau whanau le na. That is the approach, a parental guidance to looking after them as your own sons. O le whingo fie, wheo i ele alofa. E le whape, kouke kuma le sasa barabarosi ka mikiki le mele ina ia tau wha malu ai le vālea maina ope o tau maua maile winga lau tala wha matua, o le matua alofa nai lo le wha polonga ia ma whaisi tūranga whapena e ta lele lava lau sa nonga sa mea awai e longa foi e lo foi ta matitile mawhanwhana o le alofa o le matua e loa le ta matitile mawhanwhana o le alofa mai e loa foi le whautua atu o le matua alofa e alu foi la alai tua uma o na mafofongo tele mana o faise me to ilalo ai lo matua o tele mana o ai faise me matanga ai lo tamama lo tina e o for like guidance e tilo foi la to e look up ai ile tulanga la le fa tua mai wale se ma ku le ku sa mo nei po fele tunu le no foi ale wa o matanga tani e fa lango ala i fa na e o tulanga la na e ta ua i o tulanga le te sa no ai langa e tofu ata to mafana o taita fo ele ngata le alo fai fana a tupu mai fai ni me fa pese si o tu watu ele ta fana mo fa mo nga atua a tupu mai se me fa pe ela ngona foi le o tia o le matua langa e pele foi ata to fana ti nga lava le manatu e alo fai fana yo tu watu ona tu langa i ta le leal tata o tu no e a waila ona talia so se me au mai fana matilo tonu ia ele le ia fa tata noa a le tulanga na le wa ile la kapisa mo sabea a tulanga ia tau le management la kapisa mo malta to uni la kapi wa pe ia le ate telefono asi le sunga tu le pa sai le tato uni la kapi o se tulanga fo ia tata na tilo ia le tato wa tunu o le wale o to e lava telefone so fo le fa pe a tu se le anga va alto ina a tawan tato tilo i sei situ e mata ile swingo tato pulenga tulanga le e pe ona yel te fono matulanga me ya wala to lava foi na si la fio la wasi ma ia le fio nga ile te fono le uni la kapia me se foi ol tama ol tato ole sabe tama ol tato watulu ia le sunga tu le pa ia ma wasi taimi malo lo estoina ia e alo ane tamu fai tato uni la kapi inisi foi o fuanga al tato malo lo we nei Malo, couldn't agree more than what you've said, Maina. Esele tau al mea lea ai satu ula fo e whaila tala. Wale o toi te tau ona toi iaile to finga o le te fono o le sunga tu le epa. Mai le te tau ana a fia le tele o lau whai porokiki i to tonu o ta longa le atunu. Na paule mea le sa whai. O le whao ngā o le ngō si to ina. Mana connections me o tulanga whapena o sota inga mai nā te masani. Na so e tupe ai mo le manu samo.
Tasi foi la le nei mata upu na tato ve vesi ai. Mana ia i le wha se tuangalu tu le epa. Ma ua wha mama lona swafa, ma ona lima. Mai le sailinga o le tele o tupe ma 4 miliona o le alava i ve vesi ai. Lava po whena ave ina tupe o le manu Samoa. E fiu e wha malama. Langa ile o sao le awala o lo wha malama ai. Matulanga o tupe na wha o ngā i le malosi ma le afu o le atunuu. Sa whai. Awane i toa iai nisi o le au whai porokiki ia. E o mai e lote ta longa le atunuu. I lo tanunga na, sei vanga na. Pe ara na wha pea sa e ta alo. Na e tautua le atunuu peila o le sunga kenetisio. Ia loau. Ai tala whenga i lene a vea o ia ose min star i le nawa i teimi o ta longa a onga manganu. Ne anga sa ta alo lei matautua i le atunu. A o le mele le sa whai. Le sa fili mai lava i tutonu le malo i le teimi o le malo si ango tu le epa malana vanga o le hero pipi. Le ala na fili ai tonu i ma wha tiu tala loa i a mea uma o tofinga o pulenga ma mea wha pena. I te tonu lava o le HIPP. La sau tanunga. O te tauna sui i eisi stangata. Stangata sa ta alo ma mana manama le lei i me toti o le ta alonga lua. E iai sona wa ainga lau tele ma mau wha a pisinisi. Walanga o le ta alonga o pisinisi le taimi nei maina. Ion. O te le whape atu se lau saunoanga sa mea. O te langlangoina lau saunoanga le tū lea. O te tau na sui al te fono tato yun la kapi. A te tilo fo ia ile ele o whape ato se si ai tū. A le tilo ia le tūlanga o le alu iluma le tato o yun la kapi. Ma le tilo ile tūlanga wa ele soifuanga o le fionga ia tu le epa. Le tama ia tu le epa. E tūlanga fo ilele e au o na tilo mamau iai. O le tūlanga la i le toa inga tangata o te tilo fo ia we. Tu sa leia ia alo finangalo malo manatu. Se tasi sa iai uma ele ai se vai liu o le taalonga la kapi na te leilo aina. I le levo mawalunga la. Iai masina iloa whapulenga. Ma le whapisinisi le te taua. Ma kua maangai awa uma mea uma. E tataua na iei se tatou tama whanau. Ma le tangata la tu atu iesi na tūlanga foina le o le lote toa. Ele mucho e tautala ngai le vai fafo ma isi atunu i tūlanga o fina wina o mta upu nei. O tangata tonu ana o te pana o ia ina ia mawhai ona tūla i mai ai o le tātou tilo pēr. O ne te ua ka whaia se kongu pēo ka ue pule le ungi la kapia e le o ta ua lava manatu whaiva vale e whaia tu nei ina ia mawhai ona tilo ma ai whaia i tātou atunu. Ia, ma lo whaavitai i lawa whionga i le whaletua. Ia pole sui fo le tātou Radio Samoa ia pia. Awa o tōna o matalinga o Samoa o lo alala ma papa au i fafo. Ia me se fo le si ufonga o Samoa, le Radio Samoa. Ia au ki lani nei. Ia ma so stafo le laulangi o lo o tuye. Le vai aso na se ima vai atu nei. Se sa au ata le porkalame o le soa le pule. Na fasiringi ai le setasio fale televisi na ia le sunga lauri. E winga i le tele o le autau ai maa. O le au whaasala lau o isi le tio na o malatu wala ata televisi. I fafo. A mai se lewa i Australia ma i New Zealand. Le tau ai maa. Le whaaleanga o le malo. O pula mai pea. Fofonga o te mai ta i pāle mia. A o le a easa na tala e whai mai. Wale ilo. Ai tali le sunga la auli. Wala na mafu le fasili o le whai televisi. Le nama le fonga le purkalame. Ono o le whaasifo le na whai e whaasito tai. Ono se tasi o lātou tama whanau. O se matai whaasito tai foi. E upu le anga maa tui le malo fau o se elo lātou sa. Ai tali lo malauli. E mai to anga e valo mai fafo. Ma fai mai lo tō le mi ngao mo lo tō mafo, mo tō le mafo fau, valo mai pēr lai fafo. O le taimi e te tau nuku mai ai ele o Samoa, ne e wha pēr oe. Ele o mai tau wina, ma le ma ai o nifo le tū la fono le malo. La ua uma, o le winga la tala lauri, ua tū whaatasia uma lava videos, o tala tangata, o komeni o lo whaatin, o lo whai mai. E matau tia, o lona winga. O lea lava, whai mai le malo.
so ia li se so ia o na sa ia o faia ina le si tu o malo le si tu o le malo le o se na so tal tununga ia i me le mai na ia se mau fa manga longa li sa vea se mau mea na fa manga lu Elena pa wale na Elena o le pa wale na lai na le wale vai ele itai uma tato ele faia tato pa lo tara titi sa o pesingi ai fa se ta se so yo le fast ona na tala pe ama se fulu tolu tangata o lo la to fa mawina ile tulanga lava lea o le tau fai le malo fe nei o ye el la o le fa mangalo ale mele fai ai se la foi o fe tato te tu wai o fe painda ile ye tato mai me uma ma le fai oni winga fa pe fa sol tu la fono o le tu la fono na la o tau tala tonu ye ile fionga sauno toni ile fionga ya la auli male to langa tu langa le taun tato o ele se tu langa le wow ate tilo sabe tu langa le ni oka o tala ngata ai tala o ba ku male me kaunga ye man to foi o fili tato malo o tu la se tu la foi la na la vai le o le ai fai ya o le ya fai ya ya ai o la wa ya tala ele le upu foi le e fai e ala ona o te fai te muso e fai net o te fai tu le vale nei lua vale fa tasi ai pe yo tala le te na fa nga na inisi o ila to o lo fai al tu langal nei e fai ai ya o tu langa na lo tali mai ila to ina ia ma fai ona pa nga lo atu ia mea o ne to titilo ai o le tūlanga ia la tau lo fai pe so tu la fono le e te tau na o mai lo Samoa ia ku sa o kulo ia ile ho tau la leo foi le ia I malulu mana ia io e fa malulu ai e se lang fa malulu ngal vale so lo ko fa malulu akili ai le ho tau leo le o toi mata nei ile por calamel na le o lo tau ai nei le au tau fa leang ile tailo ia I one idiot can ask so many stupid questions than 10 wise men can answer. For my langa upfasen, e tasi le vale, ole matua I telo ana fasili fa vale valea. Wale mawhai e tangata ata mamai e to se fulu ona tali, o mamoa e se tali. Tulanga na sabe tulanga na va yo le mali langa foi le bia ile afiango le loto mal ma fa wal tanga tale fai mai anga e tala ai mai sei foi ole vai mai ole ai fa pe ma ngale oi si tala fa talanga e te mai ta watu ali sabe le fa pe ngi me anga ku mai lo le ma lo le fai oni me na fai na ine tanga tai ele ai o mene wo mai nei va ngale ole wata ma fai atu se tonga fiti e fa file mu wai ma sa vai le tele fa fita uli le wata to tilo atu nei ye wo fa pe o mama e kai bela fa fita uli tele ale Lands and Title Court le na malo fa tau o tele a tau nei la ile vaenga le na le wata se e ia a wa le sta por kala melu matu le no fa atu ai o te talo atu le paia maulungo Samoa ma ai ngai fia le la anga I avele la to muta upu ile fa msnongo o fanua mswafa tau te vava ai tu lo se e mai ai I le Palestine fa tasi ai manisi o fa msino fo ia no yo to malo lo si to tu la I masi yo to lima fa mole fa pa fala I tu la to muta upu awa ne I se e ai sesio fa msino ne e au fia me Palestine tu si alo ia a leo au whalongo tu nei. O lea e whaile fia marosi o le Palestine ma le whaatinoina o tiute ia ma mta upo le ailo ilo le whaamsinonga. Whai mai ai ua tafa se fina ngalo o le a whaatati esa wa o la utalo sanga na sa whai atu lisi por kalampo o lua tolu vai asu. Au o le lo tea mta upo o le whaamsinonga sa ia uma le leo na tapena ma whai wha mautu se tula fono autu e lima te ina ia lātou. O la se tala, la ta mai lau whionga I le whaletua. I le mata upu lea. O le mata upu lea I to whinga I lātou ie, awatu ai nei le awhine, le talo sanga al Palestine ina ia whaonga ina.
e tatele o ia la ngala wai luma famasino manai ia tatele lo tea o la wai luma famasino o la fatulanga mai tawon manga famasino tulea ai ta tala noa nga ile tusile le famtalanga le ufa pe mai o lea ua faatatia umanga luenga famasino o fanua maswafa terminate se ia manino mai le so enga le fai tula fono ese fa fo ia na sawi fa ia pole ana fa yunga al parlamento ia no to fa nga solo le o to manga ia Waula, lea o te mon maua tulanga le matou ainga sa faina matou mata upu i las Faraili. Na watu na tusi le lua vai asu taluai, e faila matou mediation po so alo punenga. I se swafa fo, o le matou ainga, i le whamasinonga o whanua maswafa. O le mela e na utitilo e auia. Na o maua le tala i le afiafia le i o tae au las Faraili, le afiafia las tofi, whapea mai. O lea wa iaile, wa ioe ia le presidente o le afatatia ia tulanga mai sa fa pe awe le mon no fa tali le se mai se tali alo ia tulanga le ia sa o vili mai ni se restala ia fa pe tulla tutala le tau ma faila la to fa sala launga ia batu ele fa matalanga le tunu malama ta ia tale iva o no foi luma i le lansan tato score fa tali mata upon mata inga sa vea malia ai o fa longo atu isi tu o isi mata o foi mo ten no fa fa bai la boka o fi mai me o fa mai ele ko fengi me la ngale o fa kali kula fongo ye fa ya le time la na o sa ili ai lo se interview to tonu le ACEO ina ia mafai ona tali mai o tele o te pole le mata o mata ainga pa tulanga te fi loa pole alta sa o tulanga le ia len sa no Malaysia o le alu le taimi lava le ano o atwai e feilo ai male fionga le president ina ia fa mautul fa salalanga e moni o le ata ofia ia ngal venga al famasilonga so we kakala la le ofisa monisia tulanga fo ie e fa uru atu talo sanga poa o se tulanga tau famasilonga so ala punenga manisa mta upsa fa ye luma al famasilonga o fanom swafa wa ta ofia mol taimine malo whaftai tā ua tele le whafonga mai. O le taimi e te tau e ona whaalongo tasi le presidente o whamsinonga. I whina ngalo o tangata i e watu. Ma te enai i lātou le lātou lo tea o mata upu o ngonga ne. A o lele i maua le whaasino manga o le tula fono au tū. E ma whai ona lima te ina i le lātou ngāluenga. O te whaftai la au ange koe lo kea se mele kai mirengei. Ia le whapea fo se process whaingo fia nā tua, mai tala doina, ma wa ai recommendations ia po ni whautuanga o maia i le lipoti lea. E ma whai ona toe ave le parlemene, ma toe pasi ma teu. E umi le teimi whaire mea lea maina, mai te tau au na umi se teimi e tāpena le lei ai. E le lope umanto sanga nei o whai, awa mantua oi, e koe draft lei amendments. E toe draft lei, e mantua la. E fa le tu la fono e ina sa fafo ia o le tala noa ia ma fa mau ia au mai le i drafters la ko kilo ia o le mato i tele o fe ia inga o te loa talo sia o fa un tau sanga nei o tau tino mai se tulanga na le te la ia mi se tai me sa le lava la sa no a o tai e le famsidonga e mata utia le tula fono le na fa ta oto nei ele fionga le minsta o tupe maua le atunu. Oka se manei o le tali. Wa aila ia i tasi le vaenga langa a inga i le tula fono le na fai nei o le ofiso le fono. I tupe maua ia. Na ave ese, ele afe se lau fitu na tiu whaatala loa i le mata upu lea. E o maila i le teimile nei o la fonga fai au. E toe teu atu. Ele o iai se tula fono au tū. E whaatontonu ai ia tula fono ia le na tula fono whaatontonu ai le ai se tula fono au tū le principal law o le mataupulea oka le manino le au mainga e le whionga le saoli i a tuala a te vanga Bonifacio sau noa wau te losa e muri mau le mataupulea ia o aue vai ai no foi tono morto fono na titilo lai na titilo umai mea umalava le atmosphere
o le winga le ngai oinga o upu I tama ilaina uma o le winga le upu tasi me uma pena a titira yai o le manai ia o le au mainga tuala o lan tulafono manai ia fa winga mafuaanga o le sini au tula tuli nei masa upu pa mai tuala ele fai ale malo le ko ngai ko ngai tonu o upu ia na titira yai ele fai ale malo le tana ia tene ia o la ma tau tilo o lo iai nai mea o le se lape I le tulanga le tato tulafono le ala ua tuina o le mea pito silin ta ua lea o le tuina ato le pawa ato I le komiti le ala ato te whai ai whai unga o le tulanga la na wai ai almost o le HRPP ato na tutu ilunga mwhai mai e pe lewa kuai mai pe o le se matonga luenga na Io, pe o le winga le tala. E pe o le danga mako fia fa sul kula fongo ngai mea. Ai le loa. E sao o le vana to fia sul fa sul tula fono. E le ise tula fono fa vai. Tu sa le ia ba le melo tula fono la fem sala valu tas. Ma le tula fono fo le lua fe lus fu lo fa msno fu no mswafo. E ai ia le tula fono la to otol tasi. Lea. Hava. Ei tu la fono la ta otole. Tasi iwa valu tasi. Wa le tu uola I le malo si angale na e teu wai. Tu la fono ia lua felus fulu Fa fe la na faina mea e fa tanga ai. Ia le fa tonunga o le Principal Act. Tu la fono na le ta ua la fe se la voltas. Le na amen mai le filfilia o le sui presteni. Man tu po yo o le fa mai. O le e kula fo. Ele ai mangia ia inga be fa fenga fa ko finga le. Wo tu sa le ya la man tu la fono tu ala. Ku sa la ia tu la ngai fa tanga ina fa me. Ele maskula fo au ku. Masa malo ti anga aver komiti le. Pea le tu langa le na tilo iai le mai ao nai sui fai pule le HRPP. Ya mai a va tu sa noanga. O le ua fa tusa lo tuala vai. O le ulu, o le tula fono au tu. O le si o tula fono fa tonu fo lau ai le tula. Le lo fai mai. Ya. O le mea la lea. Ua fa tonu atu ele I ule ulu. Ai leo le tulanga na ia tui fula ilunga ma lesi Hero Pipi sula mana ia. Mai oi. Oi ke whakongua mai ia. Ia vai lai. Tasi alau pu e ina o le saunanga al whaipule. Na te le oi loa whaawinga upu whaafono ia I tutono le mauta. O te loa na whaawinga sto ina o sula. Ia wa o sula e te sila pia foi sula. Ile se tangata e tau fi ofisa na manatu le tangata o sula. E sawa ia e whaali manino alo na ia finangalo. O la na ia lawa lea tua te tiro e tono le o le palimeni. Ia le lawa tua tu sula. Tu sa lewa no fa sula ma whaawinga le upu le atuala. Whapea lo sula. Se vai. Kongo winga le ufa kongo mai ia ba. Rara ua whaatusa e sura. O ia le siu. O tuala le au. Ia uto vai le liwina. Le ala lava la lea le iona ese. O le tula fono ma lona whaawinga ina. O lona hatinae. Ma lona whaonga ina. Le whai il whaamsinonga. The interpretation of the law, the development of the law, and how the law is applied. Le la ua nofo vai le ese vai le whaawinga ina. Sula I o le tula fono. Ua whaatusa I se mea la ta mai e luna mawhau fo ili ham. Ua matua le nefu I luna tiano. Ia maoso I lo malona fe. Waita le ta malo. O le tūlanga tūlanga. Ona o le whaingata. O le tuatu tangata le tūla I mai whai tūla whono. O le lo ia tangata le. Manino le vahenga nei tū. O interpretation. Ma tūla whono. O le tūla whono le. Tusa pe o le tūlanga na le na whaingata ai. Ia aina mea sili ala na talitali malu ia le fio atuala. Na ia le talitali mali e mai atuala I tūlanga lea. Ia, o whamali e ina I whaina I toi ina wai. O le mea lea ka kou o isi po le vale am o a whaalongo kuro waka o mai whamai. E le isa tūla po whapea so le se whai ma kwa ka uvale a ma kou la to sanga e fia na matungo po. Ia o le whono na le atala wafo ima.
ma muli tai me o lo fa tino I tonu le mota ai la sau mai tau ya mai se le nofo e kalesia ya male mata upu o faife au tausinu uma faife au ele o tausinu a lo ngalu lue I tonu ofisa o pulenga ia e kalesia mle e kalesia la sau sila ya matua mana ia li savea le tula fono o au mai ni langa ole ana batau lava le ale fast ai ole au mai ne tula fono ole va na o tuala I tua I e kalesia malato so ala pule fo au mai foi langona ia e vai e so matamuli foi nai fai au e fai mai ni te ufapia ai e mumusu te tongi la to la fonga ai e mumusu fai so la to sao molta to tunu tu ai le loto ia ore mea sa wa ia tato tua ma mea na fai o tato matua e tau an tato fa awa wina ia lewa tu la I mele fast wa matango fia la tu langa ai nei mau wati na e tele mau e tato tupe ala atoi oto mai ale me wa matu mole atua e ala na au nga ngale lue o so na manatu iai ile tu langa lea fa sao pea ia nai fai fi au o tato tau langa lea ave ile ali ina I alofa o mau e nai awa o ilato o e fai lotu fai lotu ia la fai mai kula fongo le mako lokuli sabea o mako lokuli lang kula fongo ia e tau si atu ie fai tofi le lotu na dia love isa ia wele isa ngal fa peke la como me se kupe na paule ole mena o e fai e mati tiva ina ia tala il fina ngalo le ali e ia ile su le chapipi la tu mai na e si tu o an si isa ia fo le motor ai ia fo ile vai fa fai le chapipi le ana la ngaso da fidangalo o la me o tele mata pule ai tato le o e tala no ye kalesia matato o tangata e fai se pele pesite po se referendum o le fidangalo na o le tunu ya le ana tali fo I ai le sunga lauli la le me na to le o ai mo fa tu la fono ai tu tele o le bele fa Yala. Saurele lava. E matautia la le mele na o fela la to fai. Le wo o mai ili mo le parlemene. A o fai fa malosi e la to yo la to langona e ma alofanga fo I fa perna fa tongile. Le a fo I le taulanga. Male spulwa. Male la fonga. Ale ni fa ola mona au so. Wa vale telo me alo ia. E alo ile afionga pa ia le tu. E o foi a Yesu na foi lang la fonga o si o kuna ya felango ya ko le o e kalesia ko foi na mea fa tai le to fa le de tali tabea ole tulanga na le tilo tu ye nei tulanga le tupu ole au mai la o ye tula fono me fa tula email tato malo e fa mai e tauna fesili tangata ole mea le nga o le fi ai foi ya wia lo tangata nu usamo ina wa mai pile kolu foi ngali fa to pelawa ya temilia ele ya vele lei tua se tilo le yo tato I tu malo manu olo ngafa matulanga uma ne olo afia I tu la kono ya pe o lewo pe e taule pua malafo fa nga malo fo ya o ale o na mata mai ne me ya malo fa tal ona ole tatai mi sa fa tulanga ina ne te wo si vai nga pa u ya chao ai o tonu o le ua tele na kava ia tātou mata upu fo I ma whaalau tele a wale whaafonga le tunu ia se tala whiwhia le na o isi whaiwhi au lo alalam papa au I whafu e atu I Samoa o umana whaatino le ngaruenga e le I whao ngā ina fo I la lea mea e whai o se campaigni po o se tulanga fo le e mai lei mai ai ai o le folanga lava bale na vatau sa ai I le lato lisio me tau na fai le na o e fola I nu o mafioanga ia o mai le tofali le fionga le tamai tai fa manuia le tatu nu o malana fa fonga ma le sila mai mo le nei aso ai tate le I tau ma vai ma le fa aloa ia ma tai tele savea I lo tai mi fa no foi mo tato po kalame mai sa fa fatuino le nei por kalame astona itasia wal fa malam la matili tata watunu nisim ta upo lo fa penana ripotia ile ba yaso ato ia fa ftai sa mo ile mai mo se sila foi fa fonga ile nei tu la le aso
ia alofa le atua fa'amalamala tili mea ua matalanoina ai moli atu lo tu soifua ma so matagola vai tatou aulia lastona i lumana i Samoa ia ona toe fa'afofoga le ia savea ia malo tangata fatava nei taimi ia mai le tuafale ane ole maota ole malu kafiro fa epkopo Maria Immaculata i mulvai o lo fatasi atu ai le tāwali. Whaftaitele Samoa i lau mai moanga, whaftaitele lau tapua inga, manutele ina o whaiwa sabea o le aso, ia tawhenua i le wai aso fau, so whāsoifua. Whāsoifua, ia whāsoifua atu i tamai a ngelu ngai maulu mai lalo tu atu. Ai mai o kafitu. Ia le nā whāsoifua ia. Ia manuia lava. Ia le nā. Ole fele tua ia maina vai o le fonga le nā ma o lima mamata ma vai o le tātou ngā ruenga ia pia whatasi foi ma le whionga i le aloli i angalu ma le mana au te ngā vai atu manu vao tipi au te ngā vai ia ma le nā tau foi tau tua whai pea ia whai e o na mori atu i o tau mauta malawa ia mea o lo tutupu i Samoa ma so se atunu o le Pasifika ma le lalolangi. Afia o i motu malava o le lalolangi. Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live. If you feel like Auli Sa Vice Michael Jones, if I lo atu le tau tua ale Pacific Advanced Secondary School, le ua fo ina tuai vai nga umanei e au noa masitutongi, lua tau maftanga le aso, maua fua le seti o fua onga, maua fua mea onga, tu iai computers e fa onga i lea onga. Pacific Advanced Secondary School, Valua Atkinson Avenue i Otahu, telefoni o valu selau valu o fitu lua fitu fitu, o valu selau valu o fitu lua fitu fitu. The big boost is February 2022. February is a critical month to get New Zealand boosted. 2 shots were great protection against Delta, but boosters are the best way to fight Omicron. That's why everyone who can needs to get boosted in February. Boosters help slow the spread of the virus, so more of us can stay well. And that helps free up our hospitals for other people who need care. If you had your second vaccination at least 3 months ago and you're 18 and over, get your booster ASAP. Bookmyvaccine.nz. Take sickness seriously. Omicron is now in Aotearoa, so it's never been more vital that we all look out for each other. We can all do our bit to help slow its spread. If you have a fever, runny nose or sore throat, or are a close contact of a positive COVID-19 case, isolate immediately and call Healthline on 0800 358 5453 for advice about a test.
Talofa sa mo le turu pele mo le silafia o tau mawhai mawhai le tele o ngā singase ai walongo yan turu e fia o le kelope le au ngā tele o le vai o le ola a le fionga yan sa vepe sta malona au ahinga le vai wha na turana ngau si tua a mai le tele o tausanga i pa o la au lau o la au o sua ma o la au i o tanto lau whanua i Samoa o whaita wafe maafi tangata wainu le vai o le ola ma manu iai i ngā singase e pe o le toto mawalunga ngā singase o le fatu ngā singase o le sela ma i suka toi wha le leo whantungao ma le tōtonga o le ate e au ngā tele mo le maingungu po le ti ngao so ona o pōna iwi e au ngā tele fo i mōtanga ta mātutua tau mawhai le vai o le ola ma le vai o le lau avoka ua i ni usila nei whaafso taisa vepe si sa mo sau vai o le ola ma le vai avoka i le olua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu olua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu ua tolua tātou whaleoloi au kilani makalai stete tau mawha i le vai o le ola. Take sickness seriously. Omicron is now in Aotearoa, so it's never been more vital that we all look out for each other. We can all do our bit to help slow its spread. If you have a fever, runny nose or sore throat, or are a close contact of a positive COVID-19 case, isolate immediately and call Healthline on 0800 358 5453 for advice about a test. In this update, there are 1,901 cases of COVID-19 today, most in Auckland. More than 2.1 million booster doses of the COVID-19 vaccine have been administered. The district health boards with the highest booster coverage are Nelson Marlborough, South Canterbury and Capital and Coast Health. 65% of the total eligible population's now had a booster. The total number of tests carried out in the past 24 hours, more than 30,000. The Cook Islands' fourth case of COVID-19 was there from New Zealand for a family funeral. An earlier report the person was tested because they were boarding a flight to Aitutaki is incorrect. Cook Islands Prime Minister Mark Brown says the person went to the airport to be tested when a sibling in New Zealand told them they had the virus after they were at a family dinner a few days earlier. The person who's infected in the Cooks is boosted but has symptoms and is isolating for at least 10 days. 4 household contacts will be tested again on day 5 and 9 of their quarantine periods. There's concern about a slowdown in the prison vaccination program. Corrections was advised by the Ministry of Health to slow the rollout to manage supply. This meant a pause in the rollout between June and July last year. Amnesty International says this puts a vulnerable group at greater risk. New Zealand Executive Director Meg Durand says the vaccination rate in prison is only 80%. They really are behind the general New Zealand population, and therefore we could expect Omicron to move very swiftly. This week, 46 prisoners and staff at a corrections facility in South Auckland tested positive. US President Joe Biden is threatening severe sanctions on Russia if it invades Ukraine. Biden says that while US troops won't be sent into Ukraine, the US will continue to support the country with weapons and financial aid. US Secretary of State Antony Blinken will meet with his Russian counterpart next week in Europe. Biden says that meeting does come with conditions. He says any further incursion into Ukraine will close the door on diplomacy and lead to a costly war. That's news. In sport, the Black Caps have secured their first test against South Africa in 18 years at the Hagley Oval by an innings and 276 runs. 5 wickets to Tim Southee carried the second innings onslaught, supported by another 2 from Matt Henry, who finished with match figures of 9 for 55. Henry says the pressure came from both ends. We put the real squeeze on them, not allowed them to get anywhere, and for me it was just important to make sure I kept them playing, and thankfully all the nicks carried. Highlanders coach Tony Brown is fielding 2 largely inexperienced players for this afternoon Super Rugby season opener against the Chiefs. Josh Timu is on the wing while Scott Gregory features in the midfield, and they kick off at 4:35. Free skiers Nico and Miguel Porteous are underway in the final of the men's halfpipe at the Beijing Winter Olympics. That's sport. I'm Bruce Russell. Amo.
fia vai ia o sunga lo useie la urosai e sili le manomi la tifa I moana la utaimani o tasi lava o ta o upu a we tamusu nei moa molulu le mafutanga nei ave ave fasele mutu e mana tua I Solomona na paui le alofa le fia fatasi ma oele pele ia so uma o ma fafanga e tupu mai pea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o suma lo useie la urosai e sili le manomi la tifa I moana la utaimani wa tasi lava sauia oi la urosai fai mai sautala o oi ai sei siawani o ita wa tasi ta umaya o so manatsu betelo famoni mana tua le tata toma se yo leoti o ma fafanga e tupu mai bea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o suma lo useie la urosai e sili le manomi la tifa I moana la utaimani wa tasi lava o ma fafanga e tupu mai bea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o sunga lo useie la urosai e sili le manomi la tifa I moana la utaimani wa tasi lava la tifa I moana la utaimani wa sili lava
Kuriau pupu e, kuriau pupu e. Kauangu whai ngai, kauangu whai ngai, kauangu whai ngai. Whafkair keu, whafkair whaaloalo. Parents and caregivers can now get their 5 to 11-year-olds immunised against COVID-19. Find out more at bookmyvaccine.nz or call the COVID Vaccination Healthline on 0800 28 29 26. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Tonight
na whawhiwhianga so I whiwhiloi fo I o le auli o le aso to nai. Wabai I ei fo I na ua mai a tu fo le talandoanga ma le sui o le Radio Samoa mai a pia le whaletua I a Josefina Maina Vain. Bua sa whaamdi ina lau whaafonga mai se fo le tele o mataupu SS o lo fia mānamala mai le tunu. I mea lo tutupu I si o tātou tunu mana tua le lei. O le whainga malo le I atoa se fitu po se valu masina talu ona whatu lai mai tau fwoi ona tātou longo sa ia matu uawa noa. Ia lasa na whio soia o so whai le malo o le whatu a tau a mata mata mautango I le whawai matu langa uma whapena se so ia wha mole mole. Ono sa ia, mo leisi lima tau sanga. O whaase furu mon tupu tau sanga, o whai e isi tangata le mea. Nia lau otu nei. O tangata na e whaase furu tau sanga, o lai se e o lai ngā ruru e la vare malo, ma whape nā o na iei o lato winga na ua musua e whaalongo I se tala le malo fo. Ua masani atu le epa male whainga le chapipi, I le tele o tau sanga o vai ma ua malo ai mwaulu ma mafofau. Ua mumusu usta ia. Ele mea na ele angai. Ele o le malo o tau o lo o ngā lulua I le malo. Ua o tau mumusu se pūlenga fau. Ua o tau mumusu I tai fau. Nea ua mai e whai le malo. Ana o tau la. Tau te whao ngai no le lei le upu lea. O tau o tau whale mau o le malo. Tatia la ia leo stui ia malana vaenga. Di liwi wholoa e wha wau le tautua. E sui whainga malo ma pulenga I lea taimi ma lea taimi. A o tau o au auna o tau whale mau. Ioe. O tau e tua I ai le malo. I lau tau tua wha le lei. Lau tau wha utanga le lei. Awa o tau wa uma o na o tawina ile to mai whaapitoa. E whaatino ai mea le tātou malo. Le tala sili le nao na tāua. Ia nofo fale asa tu ia maa. Ia tau tau fo I e whai au tau por kalame I whafo mātunu o I fia o lo iai. Ua longo masani lava le whaafonga ma le silsila le tunu. Ia I la tau nā lo o whaia le amio lea. Wha le anga pēr le malo. A le whai mai o la tau whautuanga. O la tau tu o lalo. O mea le nai whaia le tuangai. Ioi loa. Mea le nai whaia le tuangai. A le mea whaia o tau ma tātou uma. Tātou sustai mea o lo whai mai e le malo e Samoa. Mea la nai o le tangata lo whamoni le atunu. O mātou fo le vai tau stui la tau ia maana porokiki. Ias I sanga iane ai o le tai. I le malo tau fatu. A o le malo na tofi ele atua. Tau wala me le palo tā tangata. Lua. Pau le mea le wha msinonga na whai ai. O le wha mautuina. O le malo ona. E sili ona. Whainu mera ino foa. Na manu malo mai ai le whainga palonta lau tele la soivo aperila. Ioi, nana o toi tali e tuai I winga o tangata I post mai lunga matau ai maa mai lunga o le leitio. O ma le porkalame sa vea ma le tano awa e te mawele mea sa, le ama se mea wha pio. Pe alo whanga fo I whai se mea le ai. Tātou tala noi mea sa o mea sa. Eo lau se o tali e tuli mata au pule ai le 5 miliona le vivesi e yama whai mai. Wha mai stui a mai tangatana. A lena wha leo le lei mai lava e la uli. Wha tasi ai ma le fionga le tumai tai paramia. O whea lai tau su i tangata. A la le ei ngā runga moni maa. Wha ai loa le lei mai lava e le sunga la uli. Ioi, la uli e le mali e toa. Le 5 miliona na ave I o. E le whainga malola ave I o. Avatu tupe mai le... E le matanga luenga o tupe o faltupe o atinai. So di ai ia la auli. Gray, Alan Gray, ia malona au ainga, Aggie Gray's Hotel.
so di ai le ngau fa le ngaina da le vela le na to e sa no fo I tono le mau tafono ia a le o si vale su e fe mai o mai a mai luma tanga tana ale va tu luma na le matua ali atu I le popula te o le lai le ole na o hala mea fai I o la e tala noa I le mea na ave I le tupe ia nala ia nave da ia Aggie Grace Hotel le malienga o le whaingan whai le malo o la me o le mwhai o le tala no sa mwhape ma ia ngai sao le mea na whai le malo ma li e ave iai ai o tu ele whare tupe o le atina le se tupe na toi mua mai ai wha whena tong ia pe o le nganga le na ai so ia le whai o le na tala mai tatu o su e po le ai au mai luma tangata na whai upu na la le lava au mai lava I luma te tai o le malo fau o lo iai nei o lo si le via le na e ke e wena tanga ma tu le meo le alanga upu wha saina le nale no whai atu ai nei le tai au e nisi nao o a fo I o na tolo whai le meo le tau ai maa ma le tau wha leanga e le malo yo upu na meole o le meole alanga upu fasaina e mai one idiot can answer more stupid questions than 10 wise men can answer e tasi le vale e fesili le telo fesili fa valvalea e le mawhai e tangata hata mamai me le popoto e to se fulu o na mo e se tali no fara o mai ma fo yo sili na fai mo e lo fa vale vale te ya malena e ta u tele le fa manat ai mo le sila fie le tanto tuno ya le tulanga le leile na o ya le temile nei luas fu mal fa ila to o ese mai I no fanga sa nofo fa nofo se ai yo ta u tele le na ta lo fo le vuka fa to I ya fa pe fo se wala fa le polo fa mai lo mata matatu ma fa longo atu I la fiong se ve mai nei Sacramento California ma lo level se fo Maria o situa malo lo mata matatu nei Tennessee State of Tennessee America talo fai alo le so fu mundia lo fa fu mo do o Annis Charles malo se fu pa taile ma fu mai e si voi vale le so mai I fa la va o so vale yo le vai o uma folanga na fai le malo I lo lato vai tau I le teimi o wha ngā solo lato wha lawi loa. I le wha pēr o mai loa, e lima tau sanga e wha so soa tuai a lato fuafuanga alu alu mamau le nā. O me mana tuare a tu titi umara tau sanga o toso le mata upo whai ngā pālota, ma wha msinonga sa whai nei, ma whinonga sa whai. E o tu lai le teimi o le pasi o le talo le tupe. Wale se kupe wa umi kele o fi whaina whinanga. A o lea lama. Wa manea. A o se tailua se lau wafe lau whaasolo atu le malo. Whaasolo atu le malo ina ia amata hai na whaatino ngā luenga na. I li whape o mailo I tutonu au te matua I uofo. I le matua wha vare a tele. Male pongi sa tele. O mafonfongo tangata ni tau oi maa ele malo. No. Ile o mailoa, tufa pena. E iai whainga whaavae o le malo e tau na muni ta iai. Ina ia whaonga male ta tau. Ma ia awara iai se pene e se ese. E whai tau ina uma. Accountability. Ia tau wao ngā ina uma ma ia loa. Ia whainga whaavae. Ia tau wao ngā ina I tātou, ma ia tali mai pe afsiringia o tau I mea o le awha le tono. Transparency. Ia hati le vai, ma ia whai lalo o le popula o le la. Mea uma,
e le ai se me whauwhi uwhia, peila le mele le tau te tala noa mai nei. Le la na vesi le whono len whai nei le. Tele i o mea. Le whato a nginga i whone i lunga. Mea ele i a toa na tā pena. And they just fix them along the way as they go. They feel fit. They think fit. A wala kwa kuka ia mai a koe kope a kulpanga me i pānge i pā. O tu wawa ai. Pere kakoa miupi se mea folele se ka avale a kingi apa o alo au fio ave ese apa apor kama ave ese. Kalai ese pau. A kulei rungo ma. E fa pe na le mele te fatu nei. Ono sa ia. Tu atu le ava noi le malo. E fa so soa ma iai lato fuafuanga alu mamau. Ili i tai lava. Lima tausanga ole a whaafsanga i pēr te ngata. Wha fiu. Male malo. E umaifo ua matua i malo ti a. Ma mausari, ma mautu le lei mea. E whai. Ja, na, whape nā tu tali a te utau e tau whailanga mai. E whailanga mai, e kau ai mai runga i. Malo, George Kinsella, ia whape fōi i Samoan Tho o sunga, ono valulima, malo lava soifu munvia. Whape fōi i Aina i o tātou ainga ma wōme ma saniolo ma futa mai lunga o le tātou YouTube channel Kaila Havili mai Sydney, Australia. Alo lava o le soifo munvia. Ia whapea fōi niwa laupua o le vuka. Ia Tavita Leo whapea fōi ia o isi wangla Josh Teo. Talofa ma lo le soifo munvia Stua. Ja, talo fai to tiri la vole tātou au mai moa ma le au whaafonga i lātou fui o mai o lātou mawhasa ena a mosa tu atua tāno whalava a lole soi fumunria o awi matangi Mason Tusi Tawai tālo whalava Sak Solia o ia wapea fui kisa ma tupa i so le whai mai nai North Shore a lo lava Aubrey Crichton, tāna whalava and malo le lei to you. Mai o whanongolongo mai tonga o whala i atu. Ia o Loleta Lemi. O le so, o lo whatino ai toe sauninga o sio mātou tina matua. Ia Sarah Brown, ua wala au i le tua, ma nawa fui ana ngāruenga, i nai re pitanu o Manurewa, Templeton Place, ia mamoli atu ai, ia whamaisenga, mawhanwhananga i le uso, ia Yosia, ia whapena fo i le tuafine ia Malaria Olive, ia whapea fo i le tumaita ia Marita Sawanga, o le sunga le ia pikopo ia Bishop Maki Teo, ia malwhaletua ia Les, ia male ainga poto, o Wome Masani, ia meise fo i, o ngafa ma Sirilangi ma Paolo o Feoyo lo to aingari i o le swafa fonti ia whapea fōi le fio angai lo twanga le ang sarvalasi lo fionga le sao whapito le nourua i sao le ang sarvalasi maulua i sao ia maro fio lo fionga tu pola ma le malu fo ia wale anga sa sita ngata ia whapea fōi ia le fale atua ia ma le mamalu o tātou ainga. Ia, o le taimi o le whamai o le COVID-19 le mwhaiei o na ngā whengasolua i mwhetaloa i le atunu. Ia, ai, o le lofo ma le anga le lei o le tātou mataisile langi. I le umi o le soifua o le tātou tina. Sarah Brown lived a good, beautiful, wonderful life and passed at the age of 95 years old.
matua ma eu le lofo ma le anga le lei o le atua. Ia, o tawa lunga fo I lau tau tausi, I lau tau tina. Pele, ia, ma le aonga, ma le tau tele o I la. Tau sa whanonga longo atu le tala o le ainga ma, o siria atu le tolu se lau munu tupu tangata e tupunga mai suru ngā titi, ma le to ala whanau le nei tina, talo whai. Au ria tupulanga pe ono ea tupulanga, au ngā tupulanga le tina, ia Sarah Brown, ia, manuia tele lau malanga. Tua lava oe pe asesi atu fo I lau mauta, mai se lava fo I si au whanau le tua whine a Maria Olive, ia ma le uso ia Iosia, ia ma le tamaitai o Maretta, ia ma lo tau ai ngari. Wia lava ma whanwhana le tua. Ia te oe le tua whine wha pia fo ia le ainga poto, a wā e le whai ngō fie. Ia, tēnā, lo whaanga mō o tau, wia lava le malanga, a lo tātou tina. La tātou o tāle pesele nei, e a walo whātua I fōi. I le tō tēle o tātou ainga wōme masani, o lo o ufitia I le au pōngi sā, ona o le wala au po ia le tua, I e sa pele I tono o tātou ainga. O ua mesia ina ua motusia le maftanga I le soifuanga nei. Ia ona o le malanga a le maliu maleoti.
fianga su fi loio le uni o le aso tona I na wato lus fu minuti o na talo le tu live fa le persone na o aku le mo oele li I o te no fo I le mota o lo te ma mo aso la pa tele o la foi persone na mai leone o le alofa tu no Lion of Judah worship team ya fa malo tu le tu no wa nga le ngo lo fe mai mo to le dei aso atalo fatu ia ma fa pena foi na fa manatu ia te oi ia le taimi anga ia le fa le pe amana ba ina ia tausisia fo ile sao fa tulungaina te le lopo ka kalangi fa kala pule dei fo ia fiafi ma talu mai ona I tātou le vavao ia pe ono fa atu o tātou tutupu fa tasi ma le fa ma o sila fia fo I le malo o mai ona lapata ia I tātou ma lapata I fo I tātou istanga ta fai tui fai le kui ia ma fai lau mask ia ma vai lau social distancing wa ready pingi le post ia pingi la mea le ina ai le mkua fai fa le fatalo fatu le uso ia yu Peter Teofilo o lo o mai mo mai ia ma mata mai o yu Peter ma yava Teofilo ia ma le sunga ala uli le manu a Teofilo mai Torrance County I California le United States ma lo le soifo mria yes I know Torrance very very well ma lo si sanga polutele talo lava ma lo soifo mria se nia mamea ia ma melea te vanga ia ai fatalo fatu fo ia pio tui mavave ela viki saua Samoan Thor ma lo so fo mria ia mo to malava o mai mo mai ia mo tap po mai lungo de tato por kalame so ve mo de tato ava te mo wile sao le ngatel Instagram le Facebook page ia fa pe fo le YouTube channel linketh ma le Twitter talo falava ma lo so fo mria amata vaenga po vaonga ia alo le so fo mria va aftai fo le mafuta mai ele unanga bele tutua malol so fo mria fatal fatu le sunga sua tu sani ali I vanga na ne mia ma le fatua le lua ali I Avondale pe fo le tatu no tele pe le telinga ala te moenga ia ma le tausi ya toe ma le no falo ma le ainga kamo Agustino Valentino alol so fo mria lau whainga ruenga atoa le Solo Plastics na Rosebank Road I Avondale. Alol ngā lue, lau whionga lau pepe, ia po le sunga fo I as Yuli, ia whapea fo I Stone Cold a pulu maa. Ma le tō tele lau tō au whainga ruenga, whapea na fo le sunga le parii, ala uli ngā toloai, ia ma le tō tele o tau o ngā lue ma tau tua le nā fo I company, le iei umalamanui ngā ruenga o le nei fo I a stona ia o tā pena mō le sapati I le aso a tau. Fatalo fatu le fionga te alino, Sam Officer, ina I onehanga, ia whapea fo le uso a kapeli mo se utofo I ai ngā rii, alo le soifo mruia whaftai, o mai bo mai ia ma tapua mai foi ina o sola le tato uso ia valu ia au le no foi ai le no fo tavita ia le mesili na me ria lo fionga talino fa talo fatu le tato nu ina I le tulimano ina ulen ele telenga ia fa tangia pala sina kitiona ia malo to lo lau ia me se fo isu fo no uma le tato maftanga ina te linga fo ia au matangi masi ia male tausi ia fa pe fo ia le aingari me se sunga ia urungia o le tama o miki ia fa pe fo ile uso ia kiaka male fa le tua ia fili ia fa talo fatu ia tu tino matu o le tato maftanga lausa tofi lau Steve aloli le soifomria ia va pena foi automa ale tofina Teresa Teresa mo le tamo Monty ia va per foi le
le lali. Alo le soifo mruia le lali. Ya, fatu mautou, ya mautou fu ta fonga mai vanga le so. Tausi le file muari. Yo. Talo fatu. Tausi le file mu. Le me ane nai le angai. Ole wa ovole ava malus. Le mawhaio na e pule lau lotu. Ia, ona e apalola ia li e istu langa. Nea na utoe fautu atu ia maulunga le tato nu, leo fatu e nei. Tu ule mea le na, ule mea le ewa tau lama lama, ma e manatu loa ua tango fia le ava ua sila lau tino. Ua malo pe se ua mea. A lea e vatu ele tu alalo. Au le whaia le nā mea. O tātou o uso. O tātou o le ainga. E le to e tau fufola ina so tātou whala. Ai mata ngā pe a whai e whasoa ma tutupu maini mea whapene. So se mafutanga lava. So se mafutanga. Newa o watu ele mea nālanga o wai so o iai. Tātou te lei loa pu lea o tātou lotu le teimi e tangu fia ile ava malos. O na luane lo leo sa tani wa ta alo ilo mafufau. Wa skipu e am ka ele le e sa tani le iporo unu. Ma lou fai ai. O na e whavalvalea lo lea. O na e le lo lea. Whaava senga. No lua vano no fumarista ngata. A manua. Pe la vea, pe masoe, pe onga, po le ase tulanga o iai. A whai oti le nā tangata. Pe ua onga fo i se masoe ma se manua. Ia nā te ilo. Tau tala whaalawa i tele. O le ofisa o leo. Ia ma le whale pui. E o iai. E o iai e tofu iai. Ona o le lava. O le mafufau e whaavasenga le iai. Ia le. Na tuatu i au tafu. Ia. E vo istanga te whaasoi sā. I mea ni o tawhao ngā tamatane ma. E whaasoi sā a le nā te fia le awa malote upu a inga ma tala ngafa. A leo whatitu e o fia tangata fia le mea nā le ta eie le mata. Ma manua ti ngā ina. Nā le ina o watu le whautuanga le nama le tualan. Inu fia, whai me fia, whai le tala mali e le soli ai le vā ma to i ai le vā. Ia, a waifo ina i tas istangata. Ai, tala noi mea mana i le vanga wha ta mali i sua atu sua mai. Aua, le meo le lama. Tili la mani o so e alana utala no wha lawa i tele atu i mta upu nei langa i ia ni vaenga sa tula i mai na o moni mawina ma watuele tu alalo. I tele o mafutanga whapenea tula i mai ai ia. Meo ve singa na. Ya, le ua matu whautuanga whalawa i tele. E le patino se mafutanga stas. Whai tātou mtangata tau si le file mu. A tupu le fifia ma le file mu. Le vā. Se i vanga nālawa. E ia tangata e atu ina e inu e lama i se mea leanga. E te ilongo fie foi. Wingo tangata whapenei. E lua me vei. Whatura i ese ma le tau mafutanga. Po lau sa vali e. A saula tangata le i langa i le la vei le tau mafutanga. E taula ona whatura i ese. Tula i whamule. Tala au langa i te le masani i tono le mafutanga le nei le whatu a e o mai ai. E ima tā upu i e fia tala no ino le mafutanga le nei e le au ngāla u whalongolongo e langa i te le a fia. E mana ia le tala au. E sisi taimi.
Wa le se mele alu se a lu to maftanga le. Fou tangata le sau tonu I ai fa longo e fa paka me. Le mela na ya la yona fa yatu. E fa I tete me nei. Awa o I e atia me longo tores. Te sau I te fiolo vale I le mele te le no foi e ke le masangi I tangata nei I le matu maftanga. Siri lo tura ima e malu se me ki aru ye. Ya le na, o le fautuanga le na whalawe tele more to tele o mene e tutupu wai misa ma vevesi mea whapena. O e whai la le tangata fau le whatu asau tono le melea. Whao ngā mere sipi. Sau whalongolongo po oi tangata ia e tala noa ua masani a lato, tala ma lato upu. E leo le sau e tu sa sai whai lunga whai le tala ai te le man malama. I le vā whengai ma le sau whainga le i. I le rofo e tangata po oi oi. O ai lo wingoa pena whaafeana e o mo I toru I le maftanga le. Sole. Mahiri lau malwe. Anga le ai le radio Samoa le isi le mea. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
whaafianga lava nā sui whiwhiloi o le nei po i awa uli o le aso tō nai ina ua tātonu le tu lai whā. Leo whai pese le ngata ula band mai a sau ua sili whaafe le oti le tautua le nei mo oe. Ai taunu ulo mai fo i marasa o le talenga i atu fuata le tofa i atu ngisia Pia Wilson whatalo whatu le di pule o le tātou wharatawale. Le Omega Cast. Malon soi fo maduia. Yeah, langi man whatalo whatu la sunga pola whia hoi sabea lo tula mai le po le tu lao le aso. Pa malota tua tunu bonga lava le fuafa le lauso. Pa malota tua tunu katongo pia po klami mata po ya mesela po l'interview mai po i male partua fo ya mai na Samoa matongo po kalame yo ma fo le longo pu le ino le tato atu no o me o lo tupu mo me fo la tupu pa me le tau on tupu Samoa mali ela ya eta ua tele le fa fonga fo ya le tuno awa o me ai tato te masani ai o le fia fa longo pe i Samoa ya po ha me o tupu ya ito lele la so no anga sa yo ya tate au mau fapo ai o tulanga na to ye mo machine facilitala mai Samoa po ame o tuku shota ko tinu ya me ko de ne tenga malo po yo ya le fa mo kun matongo fie telo tate nei no le mal tate tenga malo po e mai se palemia ya malang kabineta ya fa tele lo al parlamento Samoa Mali lam. Ia, lele, o le la fotu yo au mawhanawhana. Se tali poti a wafo ia le au rangabara tautua ale Omega Cars i le nawa yasu o tuna iatu. Ia mese o le so, la fo le teimi e tapu ni aima, whaise malo longa. Ia, le nganga lawa whaftai lau whionga sabea lo tula i mai le foi, ia e whaftai tene na mai lau whionga molo mātua manoa wha awa fo le nei tula o le. Le ne fiafe le nei yasu, ia le tua le ne foi mo le nei lau lau. Ya fatala fatu lava so tu pelina lava sa mo po fe lava mau mane fa sa longa ya fatala fatu si mala ne ka kas sa malo fo lomba dia fa malo fo lom sa ya dinani lo ta to le lima i tau faina tale ni fa mai lo fa mal malu mai lungo tato ya ada nga lava fa ta ya lo me kas mo tum si le so yo e al fa ta lava malo ta to tu fa ngai na pe to tu ala me ka kas idea so mele aso ya dinani fo to telo to mali pero fa nga inga perna to tua ya dengan ngalaman fa pesta to mali ina na sumai na lele mai lo mai le Wellington yo na no fono fa na mali so matalanga le yuso na no fono fa ele fale la so na nafi de tayao fa longo mai la fa sala longa ali folo longi lang pa sese o mo le tao lele mai sau le taxi sa wa so sal mo to falta vale yo tau longo mai ma tau na fa longo mai fa sa longo mai lo ele fa me ele lo la to ainga de sa o kilangi ya na sa wa paile tal sanga de fa tu ate lu se fulu ile lu se fulu ni te tal wai do tu va lo wa fo wa tara a tu net mali do na sa la fo de trai sa lo Wellington iya le mai la pa mo ni o mo na ia na to mi fa me ma tau la pa session le man valele mi fane man dole le Afrika le tawlanga taxi na sawai mo malana lu hafe le afo le fi so mo male mar dom sala tala taken say about la speciale mo le sole na fa la ma tanga ma saul ya na le piono ole na pa de dan mo me le sole ne ia ko de pasalo de sa mo ndaya la so al matango fi ko ila ole de le swafa tala angal swafa de le de pe mawa o le mena na whaingo fia i le afo i le neiuso. Tulonga lama pa i o le nei tamali ia na whaatumu malonsa ia ne lawa. Tara, so se lola la se le ni tanga le tamali. Ala o ti tia lo bene tono to fo i lo whaatari. Ai le whanai ele i loa ma se ele to lua malwhana o na ia le ngai au kilani. E na te te ne ioe. Me makango tianga ia o e lava talto ringa to tuala me kakasi ele na te taspe na e se fo ne tamali. Ya turanga lava ni sosani man paina mo wat paina fam tara ki ni turanga tato finance ma tato ala me kaso pato ma so mai tala mai ale lo sala ke men distravi man ka ia na itali tonu la ia pa kino fo ya ma to tu ale me nga pai to tua i tono tanto falta vale ia tinane foi pe vala mai ali tolo mo man tu sa mo fa na tale ni mai tau e mo ping fiti mal pensiona
ai vili mai tele o ale faina fai ai ale tu oro mo ta le leal tano sa mai atunsia o iva lua fitu di mamalu ta sigua o iva lua fitu di mamalu ta su e pola ke fonse be ai o lua tasi pa tu ono lima tasi o lua tasi pa tu ono lima tasi mania tele lava sapati sa mo ia fa pe foi la o peonga sa bea ia ia le tu fai vo toe ia fa tu fanfa so i foi Tele lava i la telenga a fuata tato fe loai real sa pati ta au fa so fuia. Yeah, so for. ele o to tele fo ini aso oa oa onga ia tunu mamau ta utino o oe ma u etu ma u e fa ababa pole ma se manolo polonga le loto le tele o va o songa ai le ma fai ona liua o lo ua loa
na tamula I New Sami Jo whainua po le ftalenga fo ia lea pai. Ia, male pese le na. Whaalo fo whibari e oe mau ngā ruenga ma tiutolo whengai ai I le so. O le tō tele o tangata I e tala no so o le mea leo le miliona. Te matua I o uofo pe a whai e le maramarama. I le tali atu o le sunga. Ia la uri ia whapena fo ia Leminster. O lo whaasoso ina le paketi le nei. Ia watu. Ioe. E ei lai la wawai atu I lea fo I sauruanga sui o le mautawhana mara pare mene a mese le tuangai. O I la tau, sa la tau le talia ina le polo keti lea. Lea ua umana sao no atu e le Minster o whaatu anga ma whainga whiwa ma le sifo I Minster ma le malo. Au atau te popole. Ioe, mātou te le I o atu I a te utou. Ia lei foi la sa biliona e folfola ia te auto. La la me tu te popore foi na mea. A o le mana o le tu malo o e fa sa sanga te le sami vatu le fa fonga le tu no ma. Ai misse lo to sui fai pule. La le bena le no foi lo to sui. O le sui alo sa ili malo. Te ili mere tu pe fa ngai. Yo. Awa ana le ai ua o tangata nei sa o tau tutu wai tau te leo o tono le mautawhana mo le paramene. Ele ni ua niula o ua o tangata. O ia sa ili malo mo eme. O ame ua o foi natu o le malo. Lo ia I nei. Ma fola fale atu. Mo au tau ati nae. Talia. Nā la ua whatu nei. Ai wha mai isi sui o le chapipi. La tau te le talia ina. Ia tali e tulo mane malo. Ia manga ia. Ma ngaia, nā le mea ko kia pole ai, ele o se whaasoa ia te utou. O ia safa, ele kia i ele whai pule, e safa I tangata o le tu malo, e te tau no o ia le whasosan, kwa kou vale kele. Stupid, e sa o le tala le te malo, le nwha mai nei. Le a fo I le mele ananga upu whaasaina. The most dangerous word against arrogance is ignorance. A wherai lo into alo fo o tau tu malo, ma le tau mumusu, o tau pupu ni tia, whaamrianga mo le tu malo. Pela usi tu malo ia no ne I tua ia olo ma ave la tu masini o sua. E tu malo usi voi tanga tori apipi. E o tu sua ai fa ifo I tanga tfa mo le kokongi ngiu ma fa I ma mele lunga I ma awang I solia se masingi ele. Eva ai lai le mata o le masiasi tu lo fa fonga le tu. La le tala le Minster fa ile. La le tala le Minster fai le nu mara fianga le amle tu malola ale chapipi. To e fa oso le masini eli awala ilunga le loli. Tato wo e le ise ngar wenga I fai a. Wala, wantila ia. A fai atu ia ngar wenga I fai, ai o tau mumusu e fai. Tua matua I o uofua. E sa o kala ko inga vefu. Se kai kai peka kaule ofo se le to mea. Ta mo tu ta fi e nga ruenga le leo lo fatino le malo, ma le Minster, suolo to awala. To luo se lau le tonu se lau tangata do nofo le na no fanga le na awala alu yuta. E to mai ma por kiki le angana. Ese le matanga. Ya, le lewa fa I lo mai nei e maina. E tolu le tofa ia suisi ni o le tangalwenga o leo wa fa malolo nei ai fa suenga tangata uma nei na ngalu lue mai lalo o le fa malu o le chapipi I le tele o tau sanga o mawai lea lava lai mo o tu le whinga malo foula lea lava ngalu lue pea la pea lea wali ya e mai ei mea nei ya e mai ai ia tūlanga o le Aisa e le fau I Samoa
Leva na silofia le tu le pala e ka a kongo le ka a solo le mea o le isa i o. Tono le tātou tono. Leva. Crack, cocaine and methamphetamine is a disease. It is an incurable disease. E le mawhai na fo ia. Na o tupulanga va lea a se atunu e maua le mele mana tua e panchi umaloa ia mafau o tamaiti matupulanga ia le mele ia na ona utou sila le iai e le ai se tua oi o le mea e tau o le solitu la fono fasioti tangata le anga a inga i le whana malela au manos e pui ai mea ia ai mana tua e te ula lo le mele a out of might, out of sight, out of sound, out of your mind. Wai leto e mana malama se mea. Leto e mana malama. O le mea noa le mea o le. Sori o le tula fono, fasioti le tangata. Pui oe ma le mea lea wa ta ina i eilo loto ma le fatu o le isa. Le pauta pai. Katalo fatu vai pua. Ia te oe mana iau paanga foi oe ori mautou ngasa ia mre fale foi o tangata mātutua. Mea lale nā. Ma leva na iai leis. Leva na i loe o tātou te tai i le whāsifuru tau sanga ia wa tōna i atu. O e sa lātou te tai i le malo ma e. O leo wa lātou tu ua le te tai ingo le malo. Leva na lātou i loa le lei. The dangers malimatau tia o mea. A leo o pe la tua i uba i lungo tau au si whainga malo fau lele whato au mai. Ai au toro mau tango. O launa matua le nā. Toa ono le fitu masina o tau mo whai mai. Ai o tau te pole. O iai le tai au le tua. Wha manino ai. Vai. Wa utou sila la le tai o le tua wha na epu uma me ilunga. Le lau o mai wa taipisia le mata o le meole. O le tuna fo le mele. Ma le meole apofu. Ia wha pena fo le tilapia. Ia po le ula vai. O ane uma ilunga. O ane ilunga fiki e ma sa ilunga i le. Inga uanga epu le maka le vai. Tilo i mea i e te tupu mai. Ta i leva. Ta i leva. Ona whai. Ia, ai, ula utala le nā. Tele mea sa au fiufi. Whamanu ngase. I awane i aria e ane ni mea i lunga. Awane i mapu e ane i lunga ni mea. Ia le nā. Ora ua luas fuma le 5 minuto ko te ele tu life. Sa fa mo e tali tu life ta tu tape. Ai o le ata tu o tali pesele. Fa mo ia tu wai ia ilato u malava o lo foi le faiva le dei. O le nga senga o tau mafutanga. I tono o mauta malawa. Aso nga fua e tau i leisi aso nga fua. O la lava e afu le lingi. I ngā se senga o tau mawhtanga walfonga tau mawham. O loutou ainga. E le tu o mamaina lai lo manatu. E wamori tu ele whaafti tere lava. Ia te tau nao le au nofu fale. O lo masani i le ngā se senga o tau mawhtanga. O le waaia o tiute domestic duties around home. Looking after children, cooking food. Everything. From cleaning to washing to cooking to you name it. Ma lo le whātotoa. Ia, mana tua fo o tau. I o tau tiute i whaiwa e masani ai. Ia ma whamanu ia tuai fo i atu tō lo o whangasa roai. Ta lo roai i lungo le ala tele. Maua fo i lo tau saunga mou. Sa
O le ua whatonu le tu lai whae le tautua mo oi le si whongo Sambo, le radio Sambo, sifiliba I whatonu a mo I au kilani. Ia ma ua o fo le taimi tātou te tau mawai ai. Mori e tuai fo le ngā whaaftai le pa ia maulunga o le tātou tunu. O na ua mwhai fo o na tātou whiloa I le rei astona I matawa nungai fo I le tātou porokalame. I beolo tutupu Sambo. Ia ma le tāno awa e te mawai le mesao. Mea sa sao. Ia le nā. Alofa tele lo tātou tunu. Ia mai e fo ia le manatu. Ia mai lo tusa le tusa tātou muruia. Ia soa tai au le atalai fo I pui pui. O malu tāpua I malu tatalo. Ia mana le upu fola le tua I lana au whainga. Wenga I whata whai taulanga I fia. Wesa fo le tāpua inga lo tātou tunu pele I sa bōma lana whainga malo. Tai o le tunu, ia, o le sairi ngā vaifofo I ma le sairi iri matangi mai o le sunga tu le epa lupe sole ai ma le ngoi. Ia, talo ina ia maua lau soifua lau le lei, toi whafuisia fo I le malosi, toi fo iatu I le atunu, whawau tiute pei o le masani ai, I le tautua I lo tātou. Tunu, moonga sa sao a moonga nā. Awa, le mai le tala le matuto ina. O le talitonunga, ma le mafufau, I le ngase o le sunga tulepa. E o folo fatu ma vatu ia lo faanga fo I le to ina mom onga le lei. Le ai sesi e mo ina ia vave o na oti sesi. Ai o le tatalo, ina ia sui masalamo. Nga ia salabol tangata. Ia le na, o whakuala ia, ma ia le na, tātou titalo ina ia manuia, ia sui, ma ia salamo, ia le tangata. Ale si titalo ia wawena oti sesi. Ia le na, talamalia le na, si o mātou fo I te mā, o whanangolongo mai mai sa mo ma le tinao le ainga. Ia whatalo whatu le vea, no fionga tangalo matua, ia ele ta ia I whale ia o le ta mao le ainga wha pia fo le tina le ainga e leulua I ri iso alo wha pale le vea talo whatu le tātou porkalame ma wha amanui atu fo I ma wha ato whatu ia manuia le sapati le aso te au o le upu masani le sau I o le si lea aranga upu fo I lea wha seina te whiwhia e tusi mwaranga upu whaseina. Awa e tele ina au ngā. Pe mai le tala le si aranga upu le alseina. It is easier to catch an escaped horse rather than to take back your escaped words. Le mari taipe o le anga upule le tunu o. Ua le ngā o masaa le pu vai. Ua le mawhai o na toe. Toe wha mapu e pu e mai e le pu vai. Ua le mawhai o na toe awa mai le vai. Whai mai la le wha mo le mele, it's easier to catch an escaped horse rather than to take back your escaped words. E whai ngawhi atu na po e mele solo whanua fo lele ua motu. Alu la ko. Nai lo le toi po e mai o au upua umo na wha amalele. Mo alu. Le moku la so whangua e me whai ngoi po e mai koe ngofale. A le moku la o upu. E lele koe a whape ngā i makaki. Maru wakpo ya. Ia, toi whafo e mai upu sa vea. Ia sa vea. Aia manuia tele lo tātu. Tino. Nuia le au whai ngā ruenga. Nuia sa moi o na tūlanga whalupe. Mai o na maunga te tele se i o I maunga iti. Mai o na ao fo I se I o na I o. Ia, whapea fo I le toi fo I atu o tātou whanau. Ia o onga I le vai asu fau. O le tala lea mo le nganga whaalalo. O te tuua o tau se tasi o a upese e sili o le moni mana o ma iai le to tele o le atu nuu. Ia ma fie whaalongo longo iai. Pe a nofo to tasi le tangata.
Peselea Seville, no photo tasi, fa mavaya toile, tunu mafap niatu. Yeah, when we are telling the day of Yafi. Well, folks, that's it from me. Thank you very much for your company and keeping me company. Certainly really enjoyed that. I look forward to having you. The same time, same place right here on the Voice of Radio Samoa, 1593 AM in the city of Auckland, New Zealand. So far, so long. We are telling that to Swift. Lelo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si ole o e tafia falongo iai la upele ea o ofea o e iai lalulangi pua o amale manu Wasola lela fasulu sulu unai o folingai wa moatu be ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la ubele ea wasili oe